같이 기도하겠습니다. Oremos juntos. 사랑이 많으신 아버지 하나님, 우리를 구원해 주신 은혜에 진심으로 감사합니다. Dios Padre, que tienes mucho amor, gracias por salvarnos. 영원한 지옥과 저주에서 우리를 구원해 주신 그 놀라우신 은혜에 진심으로 감사합니다. Gracias por esa gracia maravillosa que nos ha salvado de esos pecados y del infierno. 또 이 땅에서도 주님의 교회를 통해서 우리를 보호하시고 또 양육하시고 인도해 주시는 은혜에도 진심으로 감사합니다. También, Señor, te pedimos y te agradamos por ese proceso que tú nos haces crecer en la fe. 오늘 소중한 주일을 허락하시고 주님 앞에 또 주님의 말씀 앞에 함께 모일 수 있는 기회를 주신 것도 감사합니다. Permitiste este domingo precioso y nos diste la oportunidad de reunirnos juntos. 이 시간 주님께서 우리 각자에게 필요한 말씀을 베푸시고 그 말씀이 이 세상에서 주님을 섬기고 복음을 전하는 그 일에 큰 힘이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Señor, ayuda para que todo el esfuerzo que nosotros damos para predicar el Evangelio pueda ser utilizado ante ti. 모든 형제자매님들 가정마다 주님께서 필요한 은혜와 평강을 더하셔서 주님을 섬기고 또 주님을 따르는 그 일에 부족함이 없도록 도와주시기를 또한 바랍니다. Añada la gracia y la paz a cada hermano para que no les falte nada en predicar tu Evangelio. 또 주님을 위해 전하는 복음 전하는 그 모든 일정 가운데 함께 해주시고 많은 영혼들이 구원받아 주님께 영광이 되기를 간절히 원합니다. Esté con nosotros con todo el horario que evangelizamos para que muchas personas puedan recibir la salvación. 모든 주일 주님께서 함께 해주시고 또 오늘 말씀을 잘 이해할 수 있도록 주님 도와주시옵소서. Esté con nosotros en este tiempo y ayuda para que podamos comprender bien tu palabra. 오직 이 모든 시간을 주님의 능력의 손에 의지합니다. Solamente pedimos en tus manos de la gracia. 예수님의 이름으로 기도하였습니다. Hemos orado en nombre de Jesús. 아멘. Amén. 우리 출애굽기를 보겠습니다. Busquemos Éxodo. 출애굽기 15장입니다. Éxodo 15. 출애굽기 15장 22절. Éxodo 15, versículo 22. 출애굽기 15장 22절에서 27절까지 Éxodo 15, versículo 22 al 27. 우리 한번 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. 모세가 홍해에서 이스라엘을 인도하매 그들이 나와서 수르 광야로 들어가서 거기서 사흘길을 행하였으나 물을 얻지 못하고 마라에 이르렀더니 그곳 물이 써서 마시지 못하겠으므로 그 이름을 마라라 하였더라. 백성이 모세를 대하여 원망하여 가로되 우리가 무엇을 마실까 하매 모세가 여호와께 부르짖었더니 여호와께서 그에게 한 나무를 지시하시니 그가 물에 던짐에 물이 달아졌더라. 거기서 여호와께서 그들을 위하여 법도와 율례를 정하시고 그들을 시험하실세 가라사대 너희가 너희 하나님 나 여호와의 말을 청종하고 나의 보기에 의를 행하며 내 계명에 귀를 기울이며 내 모든 규례를 지키면 내가 애굽 사람에게 내린 모든 질병에 하나도 너희에게 내리지 아니하리니 나는 너희를 치료하시는 여호와임이니라. 그들이 엘림에 이르니 거기 물샘 12과 종려 70주가 있는지라. 거기서 그들이 그물 곁에 장막을 치니라. 오늘은 우리가 마라와 엘림이라는 주제로 우리의 신앙생활에 꼭 필요한 교훈들을 배워보려고 합니다. Hoy vamos a aprender acerca de Mara y Eli, tomando la lección de nuestra vida cristiana. 자, 이스라엘 백성이 애굽에서 홍해를 통해서 건너서 이제 애굽에서 나왔습니다. Las israelitas salieron del Egipto cruzando el Mar Rojo. 근데 이제 하나님은 그들을 광야로 인도를 하셨습니다. Pero Dios guió a ellos al desierto. 그러니까 애굽에서 탈출할 때 얼마나 기뻤겠습니까? Cuán felices estuvieron ellos al salir del egipcio. 그들은 하나님을 아주 크게 찬양했습니다. Y ellos alabaron mucho a Dios. 정말 기뻤습니다. Estaban muy 근데 felices. 주님이
그들을 인도한 곳은 광야였습니다. Pero donde el Señor los guió era al desierto. 수루 광야로 들어갔고 Entraron al desierto de Shur 거기서 사흘 길을 행하는데 y anduvieron por 3 días 물이 없는 겁니다. y no había agua. 고통이 찾아왔죠. Y empezó el sufrimiento. 그리고 나서 3일 만에 처음 그들의 이제 그들이 머물렀던 곳이 이제 마라라는 곳인데요. Y el lugar donde ellos anduvieron y se moraron se llama Mara. 이 마라라는 뜻은 쓰다 이런 의미입니다. Y Mara significa amargo, 괴롭다 이런 의미입니다. que es tan sufrido. 그곳에 있는 물을 먹었는데 물이 쓴 거예요. Tomaron el agua de Mara, pero estaba muy amargo el agua. 그래서 그들은 그곳에서 또 원망을 했습니다. Entonces ellos otra vez empezaron a quejarse. 백성은 원망을 했는데 이제 모세는 기도를 했죠. El pueblo quejó, pero Moisés oró. 그래서 하나님께서 모세에게 한 나무를 지시하셨고요. Es por eso que Dios le mandó a Moisés para que recogiera una pieza de árbol 그리고 그 나무를 그 물에 던지라고 하신 겁니다. y dijo que ese árbol lo ponga en el agua. 그 나무를 물에 던졌더니 그 물이 아주 달게 변했습니다. Y después de que puso ese palo, se convirtió muy dulce. 그곳에서 하나님은 우리의 인생 속에 어떤 일을 하시는지를 교훈하셨고 하나님이 누군지를 그들에게 계시해 주셨습니다. Y ahí en ese momento el Señor mostró y se reveló quién era Dios y de ellos hijos de quiénes son. 하나님은 그들을 치료하시는 분이라는 것을 그곳에서 교훈해 주신 겁니다. Y en ese momento el Señor le dio la lección que Jehová es el sanador. 그리고 그들이 이제 그 마라를 지나서 이제 이른 곳이 엘림이었습니다. Y donde ellos pasaron de Mara y donde ellos llegaron era Elim. 이 엘림은 아주 많은 그런 그 종려나무들이 있었습니다. Y en Elim había muchas palmeras 그리고 아주 풍부한 물도 있었고요. y también abundancia de agua. 그들은 그곳에서 아주 편안하게 쉴 수 있었습니다. Y en ese lugar ellos pudieron reposar con mucha paz. 근데 이 짧은 이야기가 실제 우리의 인생 전체를 정확하게 보여주고 있는 겁니다. Y en esta historia tan corta muestra toda la vida entera de nosotros. 하나님은 변하는 분이 아니잖아요. Dios no es alguien quien cambia. 히브리서 13장 8절에 바로 주 예수님 그리스도는 어제나 오늘이라 항상 동일하다 그랬습니다. En Hebreos 13:8 dice que el Señor es igual de ayer, hoy y mañana. 하나님은 동일하신 분만이 아니라 하시는 방법도 항상 똑같습니다. El Señor no solamente es igual, sino también utiliza siempre el mismo método. 그래서 전도서 3장 15절에 보면 하나님은 예전에 하셨던 것을 다시 찾으신다고 했거든요. Es por eso que en Eclesiastés 3:15 dice que el Señor es quien siempre busca y restaura lo que pasó. 지금 출애굽기 15장하고 나하고 무슨 관계가 있을까요? Entonces, Éxodo 15, ¿qué relación tiene conmigo? 하나님 변하는 분이 아닙니다. El Señor no es quien cambia. 지금도 똑같이 행하고 계시거든요. Siempre está haciendo el mismo método. 그래서 이 말씀이 오늘을 사는 나에게 실제적인 힘을 주는 겁니다. Es por eso que esta palabra me da la fuerza real que lo que yo vivo ahora. 실제 하나님은 변하는 분이 아닌 겁니다. El Señor no es alguien quien cambia. 나에게도 똑같이 이렇게 하고 A 계시거든요. mí también hace lo mismo. 그래서 이 이야기는 오늘을 사는 우리에게도 꼭 필요한 말씀인 겁니다. Es por eso que esta historia también se puede aplicar en nuestra vida que vivimos el hoy. 이 말씀 속에서 우리가 꼭 얻어야 될 몇 가지 교훈 몇 가지를 좀 생각해 보려고 합니다. Vamos a pensar de algunas lecciones que tenemos que pensar acerca de esta historia. 자, 마라와 엘림은 연결돼 있었습니다. Mara y Elim estaba conectado. 그러니까 하나님은 실제로 마라만을 주려고 한 게 아니죠. No solamente el Señor quiso darles el agua de Mara. 실제로는 엘림으로 인도를 하고 계셨던 겁니다. En sí estaban guiándolos a Elim. 하나님은 실제로 그들에게 필요 없는 그 코스를 허락한 게 아니었어요. No es que el Señor permitió ese recorrido que era inútil. 우리가 기억해야 될 게 주님은 우리가 어려운 코스를 가고 있더라도 그곳에 항상 함께 하고 계시다는 겁니다. Lo que tenemos que acordar es que a pesar de que estemos pasando por circunstancias difíciles, siempre el Señor está acompañándonos. 신명기 8장에 보면요. 이 광야 40년의 코스를 정하신 분도 하나님이시라고 돼 있죠. En Deuteronomio 8 también dice que quien escogió el camino de ir al desierto es Dios. 그러니까 시간도 정하시고 장소도 정하시는 거예요. Él es quien decidió el tiempo, también el lugar. 그러니까 하나님의 코스는 하나님이 정하시는 Por 겁니다. eso el recorrido de Dios lo escoge Dios. 그리고 그곳에서 하나님은 함께 하고 계시다고 돼 있는 겁니다. Y ahí es quien nos acompaña es Dios. 아무리 어려운 상황을 만나더라도 결코 그것이
우연히 온 게 아니고요. 하나님의 섭리와 계획 속에서 주어지고 있다는 것을 보여주는 겁니다. Si es que nos encontramos en una situación o circunstancia difícil, no es porque nos pasó de casualidad, sino el Señor siempre lo permitió y está con nosotros. 이 신앙의 위인 중에 정말 신앙의 참 신앙을 가지고 하나님과 동행했던 사람 중에 마라라는 코스를 통과하지 않은 사람은 한 명도 없잖아요. Porque no hay ninguna persona, no hay ningún personaje que no pasó este recorrido de Mara que los que llevaron muy buena fe. 정말 쓰디쓰고 괴로운 그런 시간들을 그런 장소를 경험하지 않은 사람은 한 명도 없었습니다. No había ningún hombre que no experimentó este agua tan amarga que es la circunstancia difícil. 요셉도 하나님의 그 귀하게 하나님께 쓰임 받은 사람이었잖아요. José también era uno de los personajes que fue utilizado muy preciosamente de Dios. 근데 하나님께서 그를 아주 귀한 인생으로 만들기 위해서 그에게 마라 코스를 여러 군데를 거치게 하셨잖아요. Sin embargo, para Dios hacerle precioso a esa persona, le hizo pasar por el agua Mara también. 형들의 미움도 받고 Recibió mucho odio de sus hermanos mayores 그리고 죽을 뻔하고 y también quizás muere. 애굽의 종이 되고 También fue 노예가 esclavo 되고 de Egipto 그리고 감옥까지 들어가고 y encima fue encarcelado. 계속 마라가 왔잖아요. Y siempre venía Mara hacia su vida. 근데 끝이 어딥니까? Pero ¿dónde era el fin? 애굽의 총리. Él al final fue el primer ministro de Egipto. 이 영혼을 건지는 일, 사람을 살리는 일을 시키려고 마라를 통과하게 하신 De 거잖아요. salvar al alma, de salvar a las personas, le hizo pasar esta prueba de Mara. 하나님은 필요 없는 코스는 안 만드신다는 겁니다. Dios jamás crea ese recorrido inútil. 마라가 필요할까요, 안 필요할까요? Obviamente Mara es necesario o no. 거기를 통과해야만 하나님 누군지를 아는 겁니다. Sí o sí hay que pasar por ese proceso para conocer quién es Dios. 내 인생이 하나님 없이 안 된다는 거거든요. Hay que conocer de que sin Dios mi vida no puede progresar. 이 세상은 실제로 쓰디쓴 곳입니다. Ese lugar, este mundo es el lugar más amargo. 하나님 없이 사는 사람들 행복해 보이지만 절대 그럴 수가 없습니다. Las personas que viven sin Dios pareciera que son felices, pero jamás pueden ser así. 아무리 잘 산 사람도 결국은 인생은 쓰다 이렇게 끝나는 거예요. A pesar de que sea la persona que dice que es feliz su vida, pero al fin va a decir de que qué amargo fue mi vida. 근데 그 하나님을 정말 하나님의 그 이제 여기서 이제 마라에 던진 게 그 나무잖아요, 나무 그죠? Por eso lo que echó a Mara es una ramera. 하나님이 지정하신 거잖아요. Perdón, es una rama, perdón, es una rama, pero esto es lo que el Señor lo mandó. 그 십자가입니다, 십자가. Pero esto se refiere a la cruz. 이 하나님은 인생을 달게 하는 게 뭔지를 아시잖아요. El Señor conoce exactamente cómo es endulzar la vida. 그래서 하나님께서 인생을 달게 하시려고 구원해 주신 거거든요. Es por eso para endulzar esa vida el Señor nos salvó. 언제 인생이 단 걸 경험하느냐? Cuando uno puede experimentar lo dulce de nuestra vida. 정말 그리스도와 내가 연결될 때인 거예요. Cuando el Señor y yo estamos conectados. 정말 그리스도가 나란 사람을 위해서 정말 오셨구나 이 세상에. Comprendiendo que Cristo, Él es quien vino a este mundo para salvarme. 그리스도가 정말 내 죄 때문에 죽으신 게 맞구나. Es correcto que Cristo sí murió por mis pecados. 저분이 내 죄 때문에 피를 흘리셨구나. Él murió por mí y derramó su sangre por mí. 그 십자가에서 예수님 죽으실 때 내가 죽은 거구나. Y cuando murió Cristo en esa cruz, yo también morí en esa cruz. 이보다 더 놀라운 큰 사건이 어디 있습니까? No hay algo más grande que esto. 내 죄를 다 처리해 주신 그 놀라운 그 사실보다 더 큰 게 어디 있겠습니까? Esa verdad de que quitó todos mis pecados, ¿qué circunstancia hay más grande que eso? 당연히 지옥 가야 될 사람인데 지옥을 안 간다는 것이 얼마나 큰 힘입니까? 위로입니까? ¿Qué consuelo es solamente conocer de que no voy a ir al infierno si yo merecía ir al infierno? 이 세상 아무리 힘들어도 천국 간다는 그 사실 하나만 있어도 행복할 수 있어요. A pesar de que viva una vida tan difícil aquí en este mundo, si es que tengo esa esperanza, puedo ser feliz. 이 세상은 짧습니다. Esta vida es muy corta. 하지만 천국도 영원한 것이고 지옥도 영원한 곳이잖아요. Sin embargo, el cielo es el lugar eterno, el infierno también eterno. 이 영혼이 얼마나 무서운 단어입니까? Eternidad es una palabra temerosa. 영혼이 얼마나 무서운 단어예요? La eternidad, piense. 끝이 없는 건데요. No hay fin. 끝이 없어요. 끝이. No hay fin. 제가 예전에 이제 군에 있을 때에 그 책 한 권을 읽었습니다. Yo cuando estaba en el servicio militar leí un libro. 그 책 속에 영혼이라는 개념을 누가 이제 설명을 해놨는데. Y alguien estaba explicando el significado acerca de la eternidad.
초서에서 보초서다가 그걸 봤거든요. Y yo he visto ese libro cuando estaba en servicio militar. 그 제가 너무 기억에 남아요. 그게. Y me quedó mucho en mi memoria. 걸리면 엄청 혼나는데 Y yo lo hice sin que otros lo sepan. 뭐 별로 할 일 없으니까 그냥 서서 그 책을 봤어요. Pero yo estaba guardando, sin embargo, lo leí. 굉장히 유명한 그 그리스도인입니다, 그분이. Pero pienso que quien lo escribió es un cristiano muy famoso. 영혼을 이렇게 표현하더라고요. Pero así explicó la eternidad. 영혼이 뭐냐? ¿Qué es la eternidad? 자, 이렇게 표시했습니다. Así lo explicó. 자, 이 지구에 있는 모든 나무의 나뭇가지들을 한번 세 봅시다. Hay que contar todas las ramas que hay en el árbol. 근데 제 앞에 나뭇가지가 엄청 많았거든요. Había muchas ramas al costado mío. 막 나뭇잎도 셀 수가 없었어요. Obviamente ni siquiera puedo contar cuántos 앞에는 árboles. 큰 산이 있었거든요. Porque había montañas muy grandes al frente 야, mío. 저기 있는 나뭇가지가 얼마나 많을까? Y allá, ¿cuántas ramas habrá? 나뭇가지를 세보라는 거예요. Entonces dice que tengo que contar las ramas. 그러면 이 지구에 있는 모든 나뭇가지를 다 센 날, Entonces ese día que cuenta todas las ramas de todos los árboles en este mundo. 그날은 영원의 시작입니다. Ese día es el inicio de la eternidad. 무섭더라고요. Qué temeroso, ¿verdad? 그렇네, 진짜네. Pero es verdad. 또 이런 얘기를 해놨어요. También había otro ejemplo. 지구만한 쇠 구슬이 있습니다. Por ejemplo, hay una perla que hay en el mundo. 얼마나 커요. Es muy grande. 근데 달팽이 한 마리가 있습니다. Pero por ejemplo, hay perdón. 달팽이 한 마리가 있다고 생각해 봅시다. Supongamos que hay un caracol. 달팽이가 이 지구를 기어다닙니다. Supongamos que el caracol está andando por el mundo. 기어다니는데 어느 날 이 지구가 드디어 닳았습니다. 다 닳아 Pero 없어졌습니다. por fin este mundo ya se le acabó de rotar. 그날은 영혼의 시작입니다. Ese día es el inicio de la 근데 그게 eternidad. 맞잖아요. Pero esto es correcto. 성경은 하나님 말씀이잖아요. La Biblia es la palabra de Dios. 야, 나는 제일 행복한 사람이구나. Yo soy el hombre más feliz. 저 구원 못 받은 사람 제일 불쌍하구나. Y es más miserable quien no recibió la salvación. 구원 받은 것보다 단 게 없는 거예요, 실제로. No había más dulce que la salvación en sí. 내가 정말 하나님 나를 위해 예비하신 그 천국에 가는구나. Y realmente el Señor me envía a ese cielo que me preparó. 이 세상에서 어떻게 살든 나는 행복하구나. Donde yo viva o como yo viva, yo soy feliz. 부러운 게 없는 거예요, 부러운 No 게. había nada que yo esperaba. 세상 사람 아무도 안 부러운 거예요. No hay nada que yo jacto de otras personas. 여러분, 십자가가 얼마나 능력이 큽니까? Realmente la cruz tiene mucho poder. 뭐, 많은 사람들 다른 게 능력이 있다고 생각을 해요. Otra persona piensa que otras cosas son más poderosas. 정말 십자가가 들어왔는데 En sí entra realmente en la cruz 그것이 얼마나 영향력이 y 있는지 eso toma mucha influencia en mi vida. 누가 사람을 바꿉니까? ¿Quién puede cambiar el hombre? 누가 난폭한 사람을 온유하게 만듭니까? ¿Quién puede hacerle manso a este hombre que tiene mucha ira? 누가 욕심쟁이를 정말 다른 사람을 위하는 사람을 바꿀 수 있겠어요? ¿Quién puede cambiar a este hombre de avaricia que viva para otras personas? 누가요? ¿Quién? 십자가가 아니면 못 바꿔요. Solamente la cruz. 원수하고 어떻게 친하게 만들겠어요? ¿Cómo puede vivir junto con el enemigo? 십자가는 그걸 만들잖아요. Pero la cruz sí puede cambiar a ese enemigo. 누가 죄를 못 짓게 합니까? ¿Quién no le hace pecar? 아무도 못해요. No hay nadie que puede 사람은 cambiar. 절대 아무도 못 No hay 바꿉니다. ningún hombre quien deje de pecar. 근데 십자가가 들어가면 바꾸거든요. Pero si entra la cruz, ahí puede cambiar. 그래서 십자가는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜라고 했습니다. Es por eso que la cruz es el poder de Dios, es la sabiduría de Dios. 누가 사람을 소망의 사람으로 바꿀 수 있습니까? ¿Quién puede cambiar a este hombre para que tenga la esperanza? 십자가라고요. Es la cruz. 누가 언제 우리가 구원받았나 한번 생각해 보시라는 거예요. Hay que pensar cuándo hemos recibido la salvación. 어려울 때. Cuando estuvimos en la dificultad. 이 세상에 소망이 딱 없어질 때. Cuando se quitó la esperanza en este mundo. 그 못 받는 이유가 뭐예요? ¿Cuál es la razón que uno no recibe la salvación? 세상에 너무 소망이 많아요. Es porque tenemos mucha esperanza en este 너무 mundo. 욕심도 많아요. También mucha avaricia. 그러니까 그 쉬운 구원은 못 받잖아요. Es por eso que no puede recibir esa salvación tan fácil. 십자가가 인생을 바꿔줍니다. La cruz les hace cambiar la vida. 제일 행복한 사람이 되는 거예요. Es el hombre quien puede ser más feliz. 아무것도 없는데 가장 행복할 수도 있어요. Quizás no tiene nada, pero puede ser el más 이 feliz. 기쁨은 끝이 없습니다. Y esa felicidad no tiene fin. 사실이니까. Es la verdad. 진짜 예수님이 나 때문에 죽으셨다는 게 사실인데 그렇게 감동이 안 돼요? Es verdad que el Señor en serio murió por mí, pero no les toca en el corazón. 그분이 나를
당신의 목숨보다 나를 사랑하신다는데 그게 감동이 안 됩니까? Dice que Él ama más que su vida propia, pero eso no les toca en el corazón. 왜 인생이 쓰다고 느껴질까요? ¿Por qué uno piensa que la vida es amarga? 그 사실을 잊어버려서 그런 거예요. Es porque se olvidaron de esa verdad. 그 사실을 다시 한번 생각해야 됩니다. Hay que pensar una vez más esa verdad. 내가 정말 제일 행복한 사람이구나. Realmente yo soy el hombre más feliz. 그리스도가 나를 위해 죽으셨구나. Cristo murió por mí. 그리고요, 인생에서 하나님이 우리를 치료하실 수 있는 유일한 분이라고요. También Él es el único sanador de mi 그걸 vida. 무엇으로 하십니까? ¿Y eso con qué hace? 말씀으로 하시잖아요. Con la palabra. 사람이요, 어려움이 없으면 하나님 말씀을 안 찾아요. El hombre, si es que no tiene la dificultad, no busca la palabra de 너무 Dios. 편하고 하면 육신적인 것만 그렇게 찾는 거예요. Porque si vive muy cómodamente su vida, solamente busca lo carnal. 근데 하나님 딱 어려움을 딱 주죠? Pero si es que el Señor les da la 그러면 dificultad, 그게 아무 필요 없다는 걸 알게 되겠죠. entonces ahí siente que no hay nada que necesita. 많은 돈이 정말 내 영혼을 행복하게 할 수 있습니까? Mucho dinero me puede traer la felicidad. 그럼 명예가 내 영혼을 정말 만족시킬 수 O la 있겠습니까? fama puede satisfacer mi alma. 사람이 내 영혼을 만족시킬 수 있겠습니까? El espíritu de otras personas puede satisfacer mi espíritu. 오직 그리스도 한 분이거든요. Solamente es ese el Señor que es el Cristo. 우리 영혼에 뭐가 필요한지를 말씀해 주시는 거잖아요. Lo que necesita en nuestra alma lo dice con la palabra de Él. 인생이 쓸 때 내게 지금 뭐가 필요할까요? Cuando la vida está amarga, ¿qué necesito en mi vida? 말씀입니다, 말씀. Solamente esa palabra. 왜 말씀이 중요할까요? ¿Por qué la palabra es 이 importante? 말씀 속에 그리스도가 있잖아요. Es porque dentro de la palabra hay Cristo. 그리스도가 누군지를 보여주잖아요. Nos muestra quién es Cristo. 염려가 들어왔다가도 말씀 딱 들어가면 염려는 빠지잖아요. Entra el afán, entra la palabra y el afán sale. 슬픔이 들어오지만 말씀 들어오면 슬픔이 나가잖아요. Entra la tristeza, pero también entra la palabra y la tristeza sale. 하나님이 사람을 고치시는 분인데 뭘로 고쳐요? El Señor es quien sana a los hombres, pero ¿con qué los sana? 말씀입니다. Con la palabra. 영혼을 고치시는 분이 하나님이신 거예요. Quien sana el espíritu es el Señor. 그러니까 마라코스는 꼭 필요한 거잖아요. Por eso es muy importante ese proceso. 하나님이 누군지를 알고 경험할 수 있는 곳입니다. Es el lugar donde uno puede conocer quién es Dios. 어쨌든 하나님은 인생을 경영하실 때에 마라를 통과해서 엘림으로 데려가신다고요. En sí, cuando el Señor administra nuestra vida, siempre nos hace pasar por Mara y después llegar a Elim. 정말 쓰디쓴 인생 없이 어떻게 인생이 존귀해질 수 있겠습니까? Sin la vida amarga, ¿cómo esa vida puede ser preciosa? 다윗을 보십시오. Miren a David. 다윗에게 쓰디쓴 마라의 시간이 왔습니다. David se le llegó el tiempo tan amargo. 사울의 핍박이 오고 La persecución de Saúl. 광야에서 유리하고 Y también estaba vagabundeando en desierto. 얼마나 힘들었는지 자신의 눈물이 진짜 이 병에 담을 만큼 때로는 침상을 띄울 만큼 울었다고 했습니다. Él dice que encima lloró hasta que sus lágrimas puedan subir su llanto con su cama y también que pueda guardar en una jarra. 근데 과연 그것이 필요 없었을까요? Pero eso no sería necesario. 그때가 제일 중요한 시기인 거예요. Esto es el tiempo más importante. 그곳에서 성장을 하고 있는 겁니다. Y en ese proceso él estaba creciendo. 정말 주님만 바라보는 것으로 훈련하고 있는 겁니다. En sí está siendo entrenado para solamente mirar al Señor. 잘못된 생각, 잘못된 습관, 그게 다 없어지는 시간인 거예요. Pensamiento equivocado, hábito equivocado, todo ese tiempo era precioso. 자기를 높이는 교만, 자기를 의지하는 것 다 없어지는 시간인 거예요. Ese tiempo que se hace desaparecer todo para que uno confíe en sí mismo, para que piense equivocadamente también. 쓸데없는 세상에 대한 욕망, 세상에 대한 열망 다 하나님 없애는 순간인 거예요. Ese deseo y fracaso del mundo, todo ese tiempo que utiliza para desaparecer. 정말 하나님의 사람으로 만드는 시간입니다. En sí, ese tiempo para que pueda convertirse al hombre de Dios. 모세도 마찬가지죠. Igual que Moisés. 모세가 40세에 이스라엘을 구원할 뜻을 품었습니다. Moisés cuando tuvo 40 años, él tuvo ese deseo de salvar a su pueblo. 믿음은 좋은데요. La fe estaba muy buena, 교만해요. pero fue soberbio. 자기에게 능력이 있다고 생각을 Él 해요. pensó que él tuvo el 그래서 poder. 하나님 그 다음 코스가 뭐였습니까? Es por eso, ¿cuál fue el curso siguiente? 40년 광야. Es 40 años de 그래서 desierto. 아주 고생을 얼마나 했겠습니까? Es por eso que él habrá sufrido tanto. 40년 정말 마라 생활을 보낸 겁니다. Él pasó el tiempo de 40 años en Mara. 40년 딱 지나니까 어떻게 돼요? Pasa 40 años y después, ¿qué pasa? 자, 모세야, 이제 내가 너를 보내노라. Dijo Moisés, ahora yo te envío. 모세가 뭐라고 했습니까? Entonces Moisés, ¿qué dijo? 보낼 만한 자를 보내소서. Envía a quien debes enviar. 나는 자격이 안 됩니다. Yo no tengo el requisito. 나는
알지도 못하고 Yo ni siquiera conozco, 능력도 없습니다. tampoco tengo poder, 말도 못합니다. ni siquiera sé hablar. 자신을 발견한 거예요. Así encontró a sí mismo. 그때 그래서 내가 이제 너를 보내노라. Y en ese momento el Señor dijo, ahora yo sí te envío. 그때부터 쓰셨잖아요. Desde ese momento el Señor lo utilizó. 하나님은요 결코 교만한 자를 쓸 수가 없잖아요. Dios jamás puede utilizar a quien es soberbio. 결국 그때부터 정말 귀하게 쓰시잖아요. Pero desde ese momento cuando se le baja puede utilizarlo preciosamente. 필요 없었습니까 마라가? ¿En Mara no era necesario? 꼭 필요했죠. Obviamente sí era necesario. 하나님은요 공의로우십니다. El Señor es justo. 얼마나 공의로우신지 몰라요. Es tan justo. 아픔을 주셨다면 그만큼 기쁨도 주시는 분이에요. Si da el dolor, a esa cantidad también da el gozo. 수고했으면 그만큼 열매를 주시는 Si 분입니다. trabajó, a esa cantidad que trabajó da el fruto. 땀을 흘렸으면 그만큼 열매를 주시는 분이에요. Si sudó, a esa cantidad de sudor da el fruto. 아픔을 줬다면 그만큼 기쁨을 안 주시겠습니까? Si dio el sufrimiento, obviamente dará el gozo de acuerdo a eso. 40년 힘든 시간 뒤에 40년 영광의 시간이었잖아요. Durante 40 años de desierto, tuvo el 40 años de tiempo de gloria. 하나님 공의로우십니다. El Señor es justo. 하나님 절대 필요 없는 코스를 안 주십니다. El Señor jamás da un recorrido innecesario. 예외가 없잖아요. No hay excepción. 항상 하나님은 동일하시거든요. Siempre el Señor es igual. 마라가 필요할까요? 필요 없을까요? Mara es necesario o no. 멀리서 보면 꼭 필요한 거예요. Si es que lo mira desde lejos, sí es necesario. 봄, 여름, 가을, 겨울 다 필요하잖아요. Primavera, verano, invierno y otoño, todo es necesario. 여름만 보면은 아유 더워. Hay solamente mirar el verano dice, ay, qué calor. 왜 이렇게 더운 걸 주는 거야? ¿Por qué me da ese tiempo de calor? 좀 지나면요 그때 나무가 자라요. Pero si es que pasa un poco, obviamente el árbol crece. 그때 과일이 막 무르익어 갑니다. Y en ese momento el fruto va a ir agrandando más. 겨울에서 딱 생각했을 때요. Pero si solamente pensamos el invierno, 그때 여름이 필요했구나. ay, en ese momento se necesitaba el verano. 우리는 인생을 볼 때 마라를 볼 게 아니고 엘림까지 같이 봐야 됩니다. Cuando miramos la vida, no solamente hay que mirar Mara, sino también hasta Elim. 그리스도인은 한마디로 소망의 사람들이잖아요. Cristo en una palabra puede decir el ser de la esperanza. 하나님은 우리에게 참된 소망을 허락하시고 약속하셨잖아요. El Señor prometió a los cristianos la esperanza verdadera. 그리스도인이요 조금 어렵다고 막 낭망하고 막 그거는 진짜 안 맞는 겁니다. Pero 하나님 el 보실 때. cristiano que porque está pasando por la dificultad se decepciona y empieza a quejarse con Dios, esto es incorrecto ante Dios. 조금만 더 멀리 보면요 놀라운 소망이 우리를 기다리고 있잖아요. Si solamente mira un poco de lejos, esa esperanza maravillosa nos está esperando. 어차피 갈 곳은 천국 아닙니까? Porque en sí donde vamos a ir es el cielo. 이 세상에서 좀 고생하든 어쨌든 천국 아닙니까? Que suframos un poco en este mundo, en sí es el cielo nuestro destino final. 그 천국까지 가는 길에 주님은 영광의 길로 인도를 하고 있는 거니까 En ese camino de ir al cielo nos está guiando a ese camino de la gloria. 좀 어려운 게 왔다고 해서 낭망하거나 불평하지 말라는 겁니다. Porque vino una dificultad pequeña, no hay que decepcionarse o caerse o quejarse. 이게 원망하는 건 결국 육신이잖아요. 육신적이어서 그런 거예요. Porque quien queja es el cuerpo, es el pensamiento carnal. 육신은 못 참잖아요. Porque la carne no puede aguantar. 아 배고파. Ay, tengo hambre. 아 목말라. Ay, tengo sed. 아 피곤해. Ay, me estoy cansado. 아 졸려. Ay, quiero dormir. 육신이거든요. Todo esto es la carne. 조금만 멀리 보면 실제 다 필요한 거라니까. Si es que mira un poco lejos, en sí todo esto no es necesario. 그래서요 지금 좀 어렵다고 해서 Por eso 낭망할 것이 아니고 estoy pasando un poco de dificultad ahora, no hay que caerse. 불평할 게 아니고 Tampoco quejarse. 주님은 항상 선하시니까 Porque el Señor siempre es el bueno. 변하지 않으니까요. Él jamás cambia. 조금만 멀리 보면 좋은 게 오는 겁니다. Porque si mira un poco de más allá, viene lo bueno. 그래서 어려움이 왔을 때에 우리가 기억할 것이 항상 주님은 엘림으로 인도하고 계시다는 사실을 기억해야 될 겁니다. Por eso, si es que llega una dificultad en nuestra vida, lo que siempre tenemos que acordar es que en poco tiempo llegará Elim. 그게 힘을 주거든요. Y esto es lo que me da la fuerza. 사람에게 오늘 하루를 사는데 꼭 필요한 게 뭘까요? ¿Qué es lo que uno necesita para vivir una vida? 믿음, 소망, 사랑 이 세 가지는 항상 있을 것인데 그랬죠. Fe, esperanza y amor son las cosas que siempre debe haber. 인생을 사는데 제일 신앙생활 잘하는데 제일 필요한 게 세 가지인 거예요. Las tres cosas que se necesitan más en llevar la vida cristiana. 믿음, 소망, 사랑 이 세 가지가 항상 있어야 됩니다. La fe, esperanza, amor. Estas tres cosas son necesarios. 하나님에 대한 믿음. Es la fe hacia el Señor. 그
힘과 역사를 만들어내잖아요. Y esto es lo que da la obra y la fuerza. 하나님에 대한 사랑, Y el amor hacia el Señor. 희생을 만들죠. Y nos hace dar el sacrificio. 소망, Y la esperanza. 인내를 만들잖아요. Nos hace dar la paciencia. 그렇잖아요. 소망이 있는 사람은 힘을 얻습니다. 소망 때문에. Quien tiene la esperanza obtiene la fuerza. 사람은 다 넘어지고 다 포기할 때 안 넘어지는 사람은 딱 소망 있는 사람은 안 넘어지는 겁니다. Todos los hombres que caen y que parece que ya no tienen esperanza, pero quien no cae son los que tienen la esperanza. 2차 세계대전 중에 유대인들이 많이 죽었잖아요. En la Segunda Guerra Mundial muchos judíos murieron, 근데 살아남은 사람들이 있는 겁니다. pero había personas que sobrevivieron. 비결이 뭘까? ¿Cuál es el secreto? 어떻게 저 지옥 같은 데서 살아남았을까? ¿Cómo ellos sobrevivieron en ese lugar que parece infierno? 어떻게 살았을까요? ¿Cómo? 다 소망이 있었습니다. Todos tuvieron la esperanza. 내가 내 자식 반드시 다시 만날 거다. Yo sí o sí voy a encontrarme otra vez con mi hijo. 그 엄청난 그 하나의 소망이 그 어려움을 다 이겨내게 만드는 거예요. Esa una esperanza 살겠다. que ellos tienen les hizo sobrevivir. 난 살아야겠다. Yo sí o sí tengo que vivir. 자식을 다시 봐야겠다. Porque tengo que reencontrarme con mi hijo. 엄청난 힘입니다, 실제. Esto tiene mucho poder. 그래서 할 린제이라는 사람이 이런 말을 했습니다. Por eso Hal Lindsey dijo algo así. 사람이 음식 없이 40일을 살 수 있다. Un hombre puede vivir hasta 40 días sin comer. 사람이 물 없이는 3일을 살 수 있다. Y puede vivir hasta 3 días sin beber. 사람이 공기 없이도 8분은 산다. Y puede vivir hasta los 8 minutos sin respirar. 소망이 없으면 1초도 못 산다. Pero sin esperanza ni un segundo puede vivir. 항상 어려움이 올 때 기억해야 될 게 있습니다. Siempre si es que llega la dificultad hay algo que uno debe recordar. 하나님은 선하시다. Dios es bueno. 하나님은 모든 것을 합력하여 선을 이룰 것이다. Dios sí o sí cooperará todo para que salga todo lo bueno. 고생한 만큼 좋은 것이 올 것이다. Y según lo que hemos sufrido vendrá lo bueno. 소망이 있으면 사는 겁니다. Si hay esperanza uno puede vivir. 어려움이 올 때에 우리는 마라에서 엘림을 보는 것이 필요한 Si 거예요. llega la dificultad tenemos que mirar siempre de Mara a Elim. 머릿속 이거 꼭 필요했구나 그때. En ese momento sí era necesario. 그리고 왜 하나님은 이스라엘을 광야로 인도하셨을까요? Y el Señor, ¿por qué habrá guiado a las israelitas al desierto? 왜 그렇게 어려운 코스를 인도하실까? ¿Por qué habrá guiado al recorrido tan difícil? 광야가 어려울까요, 쉬울까요? Desierto es difícil o fácil. 엄청 어렵습니다. Es muy difícil. 광야는 쉴 곳이 없거든요. Porque no hay ningún lugar que uno puede descansar ahí. 그리고 안주할 곳도 없죠. Y tampoco hay alguien que puede pausar 먹을 것, 마실 o, 것도 por 없잖아요. ejemplo, comer o beber. 완전히 하나님만 의지하는 딱 코스로 인도하시는 거예요. 하나님만 의지하는 코스로, 그죠? Guió a ese recorrido que solamente puede confiar a Dios. 왜 광야를 주실까? ¿Por qué da ese desierto? 어려움이 왔을 때, Cuando llega la dificultad, 야, 쓰다. 이럴 때 기억해야 될 게 있습니다. cuando dice, ay, qué amargo, hay algo que debe recordar. 신명기 8장입니다. Deuteronomio 8. 신명기 8장 2절. Deuteronomio 8. 광야를 주신 목적이 있거든요. Hay el propósito de por qué dio el desierto. 신명기 8장 2절. Deuteronomio 8, versículo 2. 2절 한번 같이 읽겠습니다. Versículo 2, leamos juntos. 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 너로 광야의 길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 아니 지키는지 알려 하시니라. 자, 구원받은 이에 광야가 꼭 옵니다. 안 올 수는 없어요. Después de la recibir la salvación, sí o sí llega al desierto, es imposible que no llegue. 왜 이게 하나님이 인도하시는 거니까 안 올 수가 없는 거예요. Es porque Dios guía, por eso sí o sí va a llegar. 내 하나님 여호와께서 그랬죠. Dice Jehová tu Dios. 하나님이 정하신 거라는 거예요, 코스를. Quiere decir que el Señor escogió este camino. 이 40년 동안이라고 그랬고, Dice estos 40 años. 광야의 길이라고 했고, Y dice que es el camino de desierto. 길이라는 건 목적이 있는 거예요. 갈 곳이 있는 거라고요. Camino quiere decir que hay una meta final. 자, 왜 하나님이 광야를 주셨을까? ¿Por qué el Señor habrá dado el desierto? 이 말은 결코 단언코 하나님의 허락 없이 광야는 못 옵니다. Eso jamás, eso quiere decir de que sin el permiso de Dios puede entrar a desierto. 그리고 광야가 실제 이 하나님이 실제 그 광야를 인도하고 계시다는 겁니다. En sí, el Señor también está guiando. 근데 이제 광야의 목적이 기록이 돼 있죠. Pero aquí está escrito el propósito del desierto. 이는 너를 낮추시며 Dice que es para afligirte.
첫 번째 목적이 뭡니까? ¿Cuál es el primer propósito? 너를 낮추시며. Es para afligirte. 처음 기록된 게 제일 중요한 거거든요. Lo que viene primero en la Biblia siempre es lo más importante. 광야를 주시는 이유는 이는 너를 낮추시기 위해서입니다. Dice que la razón que le dio el desierto es para afligirte. 두 번째는 뭘까요? Y el segundo 너를 시험하사 그랬죠. dice para probarte. 테스트 하시는 겁니다, 지금. Es para probar. 뭘 테스트 할까요? ¿Probar qué? 두 가지는 기본적으로 하나님 항상 테스트 하시죠. Dos cosas siempre el Señor lo prueba. 하나님을 제일 사랑하는지, Si es que uno ama más al Señor 하나님을 정말 믿는지. y si realmente confía en Dios. 사랑의 깊이와 진정성은 시험을 통해서만 정확히 나오게 돼 La 있어요. profundidad y la honestidad del amor sí o sí se revela a través de la prueba. 얼마나 사랑하는지 De cuánto ama. 시험이 없이 어떻게 합니까? Sin la prueba uno cómo puede saber. 말은 얘기할 수 있죠. Claro, con la boca puede hablar. 저 하나님을 사랑합니다. Ah, sí, yo sí amo al Dios. 하나님 가장 사랑합니다. Yo amo a Dios que nadie más. 정말일까요? ¿De verdad será así? 그걸 테스트하는 데가 있어요. Hay un lugar que uno puede probar. 그 광야입니다. Es el desierto. 정말 하나님 믿습니다. 의지합니다. Sí, yo realmente creo en Dios, yo confío en Dios. 정말요? ¿De verdad? 그걸 하나님이 테스트하셔요. Y el Señor puede probar eso. 어디서? ¿Dónde? 광야에서. En el desierto. 광야는 테스트하시는 곳입니다. El desierto es el lugar de la prueba. 실제 테스트는 어려움에서 하시는 거예요. Y la prueba real viene de la dificultad. 그곳에서 다음 영광의 코스로 바뀝니다. Y ahí cambia el recorrido siguiente, que es el camino de la gloria. 정말 믿는지, Si realmente lo cree, 정말 하나님 가장 우선인지 si realmente lo pone a Dios como prioridad, 통과하면 y si lo pasa, 다음 코스입니다. entonces al siguiente recorrido. 영광의 길로 이제 인생이 달라지는 거예요. 그쪽에서. Así es el camino de la gloria, así va cambiando su vida. 선택 잘해야 되고 인생은 Hay que escoger bien su vida. 어려울 때 정말 하나님 의지하는 게 진짜 필요해요. Cuando llega la dificultad, realmente uno tiene que confiar en Dios. 다시 안 오거든요, 기회가. Porque ya no viene esa oportunidad. 그리고 세 번째가 뭡니까? Y el tercero, 3절에 보면 en versículo 3, 같이 읽겠습니다. leamos juntos. 너를 Y te 낮추시며 너로 afligió y 줄이게 te 하시며 hizo 또 tener 너도 hambre 알지 y te 못하며 sustentó 내 con 열조도 maná, 알지 comida 못하던 que no 만나를 내게 conocías tú, 먹이신 ni tus 것은 padres la 사람이 habían 떡으로만 conocido, 사는 것이 para hacer 아니요 saber que no 여호와 solo de 입에서 pan 나오는 vivirá el 모든 hombre, mas de 말씀으로 todo lo 사는 que sale de 줄을 la boca 너로 de 알게 Jehová 하려 vivirá el 하심이니라. hombre. 뭘 정말 깨닫게 하려고 하냐면 말씀으로 사는 것을 가르치는 겁니다. Lo que hace comprender realmente es para que uno pueda vivir solo con la palabra de Dios. 구원 받았는데도요. 어느 날 보면요. 영혼이 없는 것처럼 살아요. Uno sí recibió la salvación, pero si lo vemos un día parece que vive sin alma, sin espíritu. 오직 육신적인 것만 생각하고 살 수도 있거든요. Porque quizás uno vive solamente pensando en lo carnal. 그때 하나님께서 광야로 인도하셔서 말씀 먹이신 겁니다. Pero en ese momento guía al desierto y le hizo comer maná. 좀 하나하나 좀 생각을 해보겠습니다. Entonces pensemos de esa parte. 자, 첫 번째 가장 중요한 게 뭐예요? Primero, lo más importante, 너는 너를 낮추시며. dice que es para afligirte. 왜 광야가 중요하냐면요. 그곳에서 우리는 겸손해지기 때문입니다. Dijo que es para afligirte, para humillarte. 우리가 구원을 받았지만 아직도 낮아야 될 게 너무 많은 거예요. Hemos 누구든지. recibido la salvación, pero hay muchas cosas que tenemos que humillarnos más. 하나님의 뜻에 불순종하는 그런 생각들이 너무나 많은 거예요. Hay muchas cosas que queremos desobedecer en el pensamiento 그리고 nuestro. 자기를 과신하는 것도 너무나 많고. También que uno quiere mostrar a sí mismo. 근데 왜 낮추셔야 될까요? Pero ¿por qué uno tiene que humillarse? 신앙생활을 정말 잘하기 위해서 제일 필요한 게 겸손이기 때문입니다. Porque lo que se necesita más en la vida cristiana es la humildad. 겸손함이 없이는 실제로 신앙생활을 배울 수도 없고 진짜 신앙생활을 할 수도 없는 거예요. Sin la humildad jamás uno puede llevar la vida cristiana, tampoco puede experimentar qué es la vida cristiana. 자, 왜 그러냐면 주님이 겸손하시기 때문입니다. Es porque el Señor es humilde. 신앙생활은 주님을 따라가는 생활인데 Porque la vida cristiana es seguir a Cristo. 겸손하지 않은 사람이 어떻게 주님을 따라갈 수가 있겠습니까? Pero quien no es humilde, ¿cómo puede seguir al Señor? 어떻게 주님을 배울 수가 있겠습니까? ¿Cómo uno podrá aprender del Señor? 그래서 구원받고 나서 제일 중요한 것이 있다면, 제일 중요한 거 있다면 겸손, 순종 이 두 가지 제일 중요하거든요. Por eso lo más importante en la vida cristiana, si podemos elegir dos cosas, es la humildad y la obediencia. 여기 신명기 8장 좀 표시하시고요. Quiero que marquen Deuteronomio 8 마태복음 11장을 y 보겠습니다. veamos a Mateo 11. 마태복음 11장 29절. San Mateo 11, versículo 20.
마태복음 11장 20 San Mateo 11, versículo 20. 9절 30절 San Mateo 11, versículo 29, perdón, versículo 29 y 30. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. 나는 Llevad 마음이 mi yugo 온유하고 sobre vosotros 겸손하니 y 나의 aprended 멍에를 de mí, 메고 que 내게 soy manso y 배우라. humilde de 그러면 너희 corazón, 마음이 y 쉼을 hallaréis 얻리니 descanso para 이는 내 vuestras 멍에는 almas, 쉽고 내 porque 짐은 mi yugo es 가벼움이니라 fácil y 이라 ligera mi 하시니라. carga. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 그랬죠. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. 이렇게 얘기할 수 있는 분은 주님밖에 없죠. Quien puede decir esas cosas solamente es del Señor. 누가 자기를 이렇게 얘기한다 생각해봐요. ¿Quién puede decir así? 나는 온유합니다. Ay, yo soy manso, 나는 겸손합니다. yo soy humilde. 그럴 수 있을까요? ¿Así puede decir? 없지요. No. 정말 내 마음에 있는 생각 알면 그치 내가 정말 온유하지 못하구나. Si es que yo conozco mis pensamientos, puedo conocer 네, qué 참- manso, que cuán manso no soy. 난 정말 교만한 게 많구나. Y hay muchas cosas que yo soy soberbio. 정말 주님은 온유하고 겸손하시거든요. El Señor es realmente tan manso y 그래서 humilde. 주님을 배우려면 신앙을 배우려면 겸손하지 않으면 신앙을 배울 수가 없는 거라고요. Por eso, sin aprender del Señor, quien es humilde, jamás uno puede llevar la vida cristiana humilde. 겸손이 왜 중요할까요? ¿Por qué es importante la humildad? 예수님이 제자들이 마태복음 10장에서 이 질문을 했잖아요. En San Mateo 10 dice que el discípulo preguntó a Jesús. 천국에서 누가 큰 자니까? Dice que ¿quién es el grande en el cielo? 누가 큽니까? ¿Quién es el más grande en el 주님 cielo? 뭐라고 했습니까? Entonces Jesús que dijo, 이 어린아이를 하나 데려왔죠. trajo a un niño pequeño 그리고 너희가 저 어린 아이들과 같이 되지 아니하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라. y dijo, si es no como ese niño, jamás puede entrar al cielo. 천국 들어가려면요. 겸손하지 않은 사람이 천국을 못 들어가잖아요. Si es que uno quiere 그죠? ir al cielo, sí o sí tiene que ser humilde. 하나님 앞에 내세울 게 한 개도 없을 때 천국이 딱 들어가게 되는 En ese 거예요. momento, cuando que no puede jactar nada ante Dios, en ese momento puede entrar al cielo. 하나님 앞에 내세울 게 한 개도 없다는 걸 깨달아야 돼요. Hay que comprender que no hay nada que yo pueda jactar ante Dios. 내가 하나님 앞에 정말 죄 덩어리구나. Que solamente yo soy esa masa de pecado. 나는 아무것도 아니구나. No soy nada. 빈손으로 하나님 나는 죄인입니다 할 때 천국 들어가게 돼 있는 거야. Con las manos vacías, cuando yo clamo al Señor diciendo que Señor, yo soy pecador, en ese momento uno puede entrar al cielo. 그러니까 천국을 들어가려면 천국의 원리가 천국 들어가는 원리가 겸손이라는 거예요. Para entrar al cielo, esa propiedad que uno puede entrar al cielo es la humildad. 절대적인 태도가 겸손이라는 거예요. Porque esa actitud que uno tiene que tomar es la humildad. 그러니까 누가복음 18장에 바리새인이 천국을 절대 못 들어가잖아요. Es por eso que en San Lucas el fariseo jamás puede entrar al cielo. 자기를 높이고 있으니까. Porque se está enalteciendo a sí 내가 mismo. 더 낫다, 의롭다. Dice que yo soy mejor, que yo soy más justo. 내가 저 사람보다 의롭다. 이러면은 그건 정말 착각인 거예요. Yo soy más justo que esa persona. Entonces está equivocándose. 나는 저 세리와 같지 아니함을 감사하나이다. Yo agradezco a Dios que no soy igual que ese publicano. 자기를 의롭다고 착각을 하고 있는 거예요. Así malinterpreta a sí mismo diciendo que él es justo. 하나님 앞에도 의로울까요? Así también será justo ante Dios. 하나님 앞에 정말 의로울까요? 그 사람이? Realmente será justo esa persona ante 하나님 무슨 Dios. 생각하는 다 아시는데? El Señor conoce todos sus pensamientos. 과거를 다 아시는데? Conoce todo su pasado. 그래서 못 들어가는 거예요. Es por eso que no puede entrar. 근데 죄인인 거를 알고 겸손할 때 통과가 딱 되는 거예요. Pero 신앙은. conoce que ese 천국은. pecador maravillosamente en ese momento entra al cielo. 그러면 신앙생활은요? Entonces la vida 아니 cristiana. 천국이 겸손해서 들어갔는데 신앙생활이 겸손 안 해서 되겠냐 이 말이에요 지금. Si es que puede entrar al cielo con la humildad, pero ¿cómo puede tener cómo puede salir bien su vida cristiana si no es humilde? 어린 아이들 같이 되지 아니하면 이 말이 무슨 말일까요? ¿Qué quiere decir si no es como ese niño? 어린 아이와 같이 자기를 낮춰야 된다 이 말입니다. Quiere decir que hay que bajarse como ese niño. 그러지 않아 가지고는 주님의 멍에를 메고 주님을 배울 수가 없게 되는 거예요. Porque sin así no puede aprender del Señor, tampoco aprender su yugo. 그래서 주님 뭐라고 했습니까? Por eso el Señor que dijo, 나는 마음이 온유하고 겸손하니 yo soy manso y humilde de corazón. 나의 멍에를 메고 내게 배우라. Y dice que llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. 겸손하지 않고 온유하지 않아 가지고 십자가를 어떻게 맵니까? Sin ser manso, sin ser humilde, ¿cómo puede cargar la cruz?
자기를 낮추지 않아가지고 어떻게 매냐고요. De no haber humillado a sí mismo, ¿cómo puede aprender de eso? 주님을 어떻게 Uno, 따라가겠습니까? ¿cómo puede seguir al Señor? 주님은 겸손하신데 Porque el Señor es humilde. 주님은 참고 계신데 자기는 못 참아. El Señor lo está soportando, pero uno mismo no puede soportar. 주님은 십자가 지셨을 땐 참았거든요. Cuando el Señor cargó la cruz, Él 왜? aguantó. 주님의 일을 해야 되니까. ¿Por qué? Porque Él tuvo que hacer la obra del Señor. 주님의 일을 하는데 어떻게 승질 다 내고 주님의 일을 하겠어요? Haciendo la obra del Señor, ¿cómo puede airarse en todo lo que quiera y hacer la obra del 아니 Señor? 주님의 일을 하는데 어떻게 마음 높여가지고 작은 사람을 전도하겠습니까? Y enalteciendo su corazón, ¿cómo puede predicar a la persona menos que Él si no es como el corazón del Señor? 다 도망가 버려요. 다 도망가. Todos se van a huir. 그렇죠. 난폭하면 못 가잖아요. 그 사람한테. Porque si se airan, a nadie se acerca. 난폭한 사람한테 갈 수 있어요? Y alguien puede estar con la persona quien siempre está airado. 접근 금지예요. 접근 Y 금지. dice que no te acerques 나한테 a 오지 mí. 마 이거예요 지금. Diciendo que no te acerques a mí. 오지 마. Dice que no te acerques a mí. 어떻게 십자가를 매겠어요? ¿Cómo puede entregar la cruz? 어떻게 신앙생활을 배울 ¿Cómo 겁니까? puede aprender la vida 어떻게 cristiana? 작은 자는 섬길 겁니까? ¿Cómo puede servir al más pequeño? 주님이 왕으로 입성하실 때 뭘 타셨습니까? Cuando el Señor entró al castillo, ¿con qué entró? 말 타셨습니까? ¿Un caballo? 못 타셨죠? ¿Qué? ¿Con qué montó? 나귀. Solamente un asno. 근데 나귀가 두 마리 있었어요. Pero había dos asnos. 어미 나귀, 새끼 나귀. Es asno madre y asno bebé. 그러면 그때 또 못 타셨습니까? Y en ese momento, ¿qué montó? 새끼 나귀. Es asno bebé. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 왜 그럴까요? ¿Por qué? 작은 애기들도 만나야 되니까. Porque también tiene que encontrarse con bebés. 주님이 너무 높잖아요. 애들은 접근을 못 해요. Porque si es que el Señor está muy alto y los niños no pueden acercarse a Él. 어떻게 우리가 주님의 일을 하는데 정말 낮추지 않아서 어떻게 작은 자를 만날 수 있겠습니까? Nosotros haciendo la obra del Señor, si es que no humillamos, ¿cómo podemos ayudar a los más pequeños? 주님은 겸손한 자를 쓰신다는 거예요. 무조건. El Señor sí o sí utiliza al más humilde. 겸손한 사람 겸손할수록 귀하게 쓰는 겁니다. Porque es humilde, lo utiliza preciosamente. 바울이 얼마나 겸손했어요? Pablo fue muy humilde. 바울이 얼마나 겸손했습니까? Fue tan humilde. 자기를 교회에서 제일 낮췄잖아요. Él se bajó a sí mismo todo en la iglesia. 그러니까 주님이 바울을 제일 귀하게 쓴 겁니다. Es por eso que el Señor lo utiliza tan preciosamente. 그 낙이요 가시다가 어느 날 낙에 보시면 등에 뭐 있나 한번 보셔요. Si es que mira un asno, miren qué hay en su espalda. 십자가가 그려져 있습니다. 십자가. Hay una cruz dibujada. 그리스도가 타신 흔적이 남아 있다고요. Y dice que en ese está la señal donde el Señor montó. 너를 낮추시며 Dice que es para humillarse. 타시려고 하시는 거예요. Y quiso montar. 쓰시고 싶은 거예요. Quiere utilizar. 낮아지셔야 돼. 낮아질 때 주님이 쓰시니까. Y en ese momento cuando se baja, cuando humilla más, ahí el Señor lo utiliza. 주님이 거하시는 곳이 어디입니까? ¿Dónde es donde el Señor mora? 저 거룩한 천국. Ese cielo tan santo. 그리고 마음이 겸손한 자와 함께 한다고 했습니다. Y dice que siempre está con el que es más humilde de corazón. 제일 중요한 게 뭘까? Por eso, ¿qué es lo más importante? 신앙생활하면서 제일 중요한 게 뭘까? Lo más importante haciendo la vida cristiana 낮추는 겁니다. es humillarse. 교회에서도 제일 중요한 게 뭘까요? ¿Y qué es lo más importante en la iglesia? 낮추는 겁니다. Es de ser más humilde. 이 가장 안전하고 그쪽으로 은혜가 가게 돼 있고 그쪽을 하나님 쓰시게 돼 있는 거예요. Y en ese momento va más el corazón y el Señor utiliza más a esa persona. 그리고 También. 신명기 8장 다시 가세요. Deuteronomio 8, 2절에 versículo 2. 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 너로 광야의 길을 걷게 하신 것을 기억하라. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. 자, 첫 번째 이는 너를 낮추시며 Primero dice que es para 자, afligirte. 두 번째는 뭘까요? Y el segundo que viene 너를 시험하사 es para probarte. 시험하시는 겁니다. Dice que para probarte. 어려움이 왔다 시험하시는 테스트하고 있는 거예요. Entra la dificultad y está probando. 뭘 시험하실까요? ¿Qué cosa está probando? 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 아니 지키는지 알려 하심이라. Dice para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. 자, 그 명령을 지키는지 안 지키는지 이것이 시험 문제예요. Que guarde o no sus mandamientos. Esto es la prueba. 이 정말 순종하냐? Si realmente obedece. 왜 순종이 그렇게 중요할까요? ¿Por qué es tan importante la obediencia? 순종하고 믿음하고 같은 말이고 La obediencia y la fe es lo mismo. 순종할 때 순종한다는 것이 그 하나님을 신뢰한다는 증거고 Y obediencia es la evidencia de confiar en Dios. 그것이 하나님을 사랑한다는 증거인 거예요. Y esto es la evidencia que uno ama al Señor. 그러니까
어려움 속에서도 끝까지 하나님 말씀에 순종하는가? Por eso en las dificultades si es que también está confiando en Dios. 정말 그곳에서도 주님의 말씀에 먼저 순종하는가? Si realmente primero está obedeciendo a la palabra de Dios. 주님을 더 우선하는가? Si está poniendo la prioridad de 거기서 Dios. 정확하게 믿음과 사랑이 드러납니다. En ese momento se revela la fe y el amor. 왜? 편할 때는 다 신앙생활 잘할 것처럼 얘기한다니까. 아, 나도 잘할 수 있어. Cuando está uno cómodo, puede decir de que sí, yo puedo llevar bien la vida cristiana. 하나님 어려움 딱 주면 그래서 진짜 믿음이 정확하게 드러납니다. Pero si es que el Señor le da la dificultad, la fe real que uno tiene muestra. 진짜를 드러내시기 위해서 테스트하시는 거예요. Para revelar lo verdadero, el Señor da pruebas. 정말 순종하는지. Si realmente está obedeciendo. 주님도요. 그래서 광야로 이끌려 가셨잖아요. Es por eso que el Señor también fue, el Señor guió al desierto. 왜 광야로 가야 됩니까? ¿Por qué uno tiene que ir al desierto? 테스트예요. Es para la prueba. 정말 이분이 메시아신지를 테스트해야 될 거 아니에요. Hay que uno probar si es que realmente es el hombre de Dios o no. 정말 이분이 나의 구세주신지. Si realmente el Señor es mi Salvador. 정말 죄가 있는지 없는지 그게 중요하잖아요. Si es que yo tengo el pecado o no. 테스트 해보니까 진짜 죄가 없는 거예요. Y haciendo la prueba realmente no hay pecados. 주님은 그 시험을 통해서 메시아심을 증거하신 겁니다. A través de la prueba él se mostró y dio la evidencia de que yo soy Mesías. 정말 나는 어려움 속에서도 환난 속에서도 정말 주님을 끝까지 신뢰하는가? Yo estando en la dificultad, en la tribulación, si realmente estoy confiando al Señor. 정말 나는 하나님을 가장 사랑하는가? Si yo realmente amo más al Señor. 정말 예수님이 베드로에게 물어봤잖아요. Así le preguntó Jesús al Pedro. 시몬아, 내가 나를 이 사람들보다 더 사랑하느냐? Dijo, Simón, ¿tú me amas más que estos hombres? 그러하오이다. Dijo, sí, Señor. 내가 주를 사랑하는 줄 주께서 아시나이다. Tú conoces que yo te amo, Señor. 아니 그걸 보고 싶으시다니까. Así el Señor quiso escuchar de eso. 정말 하나님 사랑하는 거예요. Realmente sí ama al 근데 Señor. 왜 그 시험이 중요할까요? Pero ¿por qué es importante esa prueba? 시험 끝나면 뭐가 옵니까? Después de la prueba, ¿qué viene? 영광이 찾아오잖아요. Llega la gloria. 하나님은 영광을 주시려는 겁니다. Es para que el Señor dé la gloria. 통과됐을 때 잘 생각해 봐요. Piense bien, si uno pasó la prueba. 남편과 아내가 있습니다. Por ejemplo, está la esposa y el esposo. 아내가 남편만을 사랑합니다. Y la esposa ama al esposo. 남편 어떤 마음 들까요? ¿Y el esposo qué va a sentir? 자기를 사랑하는 사람에게 어떤 마음이 들까요? ¿Qué corazón tiene a quien está amándole? 모든 것을 줄 수 있습니다. Puede darle todo. 그게 사랑이거든요. Esto es el amor. 사랑은요, 이 힘이 엄청납니다. El amor tiene mucho poder. 사랑은요, 죽음보다 강하다 그랬고, Dice que el amor es más fuerte que la muerte. 사랑은 홍수가 끌 수가 없다 그랬고, Y dice que jamás puede cortar el diluvio. 사랑은 모든 것을 이기는 힘이 나와요. Y dice que es el poder y sale la fuerza que puede ganar y vencer 죽어줄 todo. 수도 있는데 뭘 못하겠어요? También puede morir por esa persona, entonces ¿qué cosa no hará? 정말 주님 우리에게 보고 싶은 게 뭘까요? El Señor, ¿qué es lo que quiere mirar de 너 나를 nosotros? 신뢰하느냐? Si realmente tú me 나를 confías, 정말 사랑하느냐? ¿tú realmente me amas? 어디서 그걸 테스트한다고요? ¿En dónde pruebas? 광야입니다. En el desierto. 광야에서 하나님은 그걸 딱 보고 계신 거예요. El Señor está mirando eso en el desierto. 시험을 통과하면 Si pasa la 하나님 prueba, 얼마나 기뻐하시겠어요? realmente estará tan contento. 하나님 아브라함에게 축복을 해주고 싶었습니다. Realmente Dios quiso bendecir a 근데 Abraham. 축복해줄래도 믿음이 있어야죠. Pero para hacerle la bendición tienen que tener la fe. 주님을 사랑해야 뭐 축복을 해줄 수가 아니에요. Tienen que amar al Señor para 그래서 bendecirle. 테스트를 하신 거예요. Es por eso que hizo pruebas. 최종 테스트. La prueba final 아브라함에게는 le dijo a 내 Abraham, 사랑하는 독자 이삭을 바치라. da a tu hijo unigénito Isaac a mí. 근데 이제 그 전에 말씀은 있었죠. Pero antes sí hubo la palabra. 이 이삭을 통해서 민족을 만든다 그랬잖아요. Dijo que a través de Isaac hará más multitud de pueblo. 말씀도 있습니다. Pero también hay palabra. 정말 믿을까? Pero realmente creerá en 하나님 eso. 정말 사랑할까? Realmente amará más a Dios. 아브라함 어땠습니까? ¿Y Abraham qué hizo? 통과. Sí, pasó. 그 다음에 엄청난 축복이 주어졌죠. Y después se le dio mucha bendición. 그 축복 다 살펴보십시오. Miren a todas esas bendiciones. 전부 다 실제가 됐습니다. Todo salió bien. 하나님은 우리에게 더 영광스러운 인생을 주고 싶어서 테스트를 하시는 거거든요. El Señor nos da la prueba para darnos una vida más gloriosa. 요한복음 14장입니다. Vamos a buscar Apocalipsis 14. 요한복음 14장 Perdón, San Juan 14. 23절. San Juan 14. 요한복음 14장 23절. San Juan 14, versículo 23. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. 예수께서 대답하여 가라사대 Respondió Jesús y 사람이 le dijo, 나를 el que me ama, 사랑하면 mi 내 palabra 말을 guardará, y mi 지키리니 palabra le 내 amará, 아버지께서 y 저를 vendremos a 사랑하실 él, 것이요 y haremos 우리가 morada 저에게 와서 거처를 con 저와 él. 함께 하리라.
나를 사랑하면 내 말을 지킨다 그랬죠. Dice que si me ama, mi palabra guardará. 그러니까 순종하냐 이것이 믿음의 증거입니다. Obedece, eso es la evidencia de la fe. 순종하냐 이것이 사랑의 증거입니다. Si obedece, eso es la evidencia del amor. 광야는 테스트예요. Y el desierto es la prueba. 그리고 나서 하나님은 그에 맞는 영광을 주시는 Y 겁니다. después el Señor da la gloria de acuerdo de eso. 열왕기상 17장에 보면 사르밧 과부가 나오죠. Y sale la viuda Sarepta en San Juan. 그동안 이 가뭄 때문에 비가 안 오잖아요. Y ahí por la lluvia, se secó la lluvia, es por eso que ya no llovía. 좀 어렵잖아요. 어렵게 살고 있잖아요. Entonces se está viviendo una dificultad. 하나님이 일부러 언제 딱 엘리야 보냅니까? Entonces, ¿en qué momento Dios envía a Elías? 뭐 집에 뭐 가루 많을 때가 아니고 딱 한 조금 있을 때. No es cuando hubo mucha harina, sino cuando hubo un pequeño, el último. 그때 이게 보내주느냐 이거예요. Dice que en ese momento envió. 일부러 그러는 거예요. Es a propósito. 하나님 모르시는 게 없잖아요. No hay nada que Dios no 그래서 conoce. 자, 그 떡 하나를 먼저 가져와라. Dice que hazme pan y después tráeme. 떡 하나를 먼저 만들어서 가져와라. Y hazme pan y trae ese pan a mí. 사르밧가 뭐라 그랬어요? Entonces la Sarepta que 아니, dijo. 정말 진짜로 정말 사실로요. 저는요 지금 딱 한 번 먹을 것밖에 없어요. Señor, de verdad te digo, solamente me queda un pan solamente para un almuerzo nada más. 그래서 이제 오늘 이거 먹고 죽으려고 하고 있거든요. Y estaba pensando comer esto y ya morir. 그때가 언제요? Y en ese momento, ¿cuándo era? 테스트. Esto es a prueba. 정말 이때 주신 명령에 순종하는가를 그때 봐요. 믿음 진짜 있는가? Y en ese momento está haciendo la prueba si realmente tienes la fe o no. 믿음이 있어야 하나님은 믿음대로 해주죠. Tiene que haber la fe para que el Señor dé la bendición según su fe. 그래서 그 여인에게 엘리야 하나님 말씀을 전하죠. Es por eso que Elías dijo la palabra de Dios a esa mujer. 찾아볼까요? 중요하니까. Busquemos juntos. 열왕기상 17장입니다. Primero de Reyes 17. 열왕기상 17장 Primero de Reyes, capítulo 17. Versículo 13 14절까지 al 14. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. 엘리야가 저에게 이르되 두려워 말고 가서 내 말대로 하려니와 먼저 그것으로 나를 위하여 작은 떡 하나를 만들어 내게로 가져오고 그 후에 너와 내 아들을 위하여 만들라. 이스라엘 하나님 여호와의 말씀이 나 여호와가 비를 지면에 내리는 날까지 그 통의 가루는 다하지 아니하고 그 병의 가루는 병의 기름은 없어지지 아니하리라 하셨느니라. Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. 왜 먼저 달라고 하실까요? ¿Por qué dijo para que diera primero? 테스트니까. Es la prueba. 믿음 있는지를 보시는 거예요. Está mirando si es que tiene la fe o no. 사랑이 있는지를 보시는 Si 거예요. es que tiene el amor o no. 그리고 약속까지 이미 돼 있습니다. Y ya está prometido todo. 이제 그러니까 답을 주고 시험하시는 거예요, 하나님은. Entonces el Señor le da la respuesta y también da la prueba. 세상 시험은 어때요? La prueba del mundo cómo es. 아는지를 답을 물어보는 게 세상 시험인데 La prueba de este mundo es para preguntar si es que sabe la respuesta. 주님의 시험은 답을 주고 시험하는 거예요. Pero 해보나 la prueba 해라 de 해봐라. Dios primero da la respuesta y dice que lo haga. 근데 먼저 이게 왜 중요할까요? Pero ¿cómo es la prioridad? 먼저 왜 먼저가 중요할까요? ¿Por qué es importante lo primero? 믿으면 먼저 줄 수 있어요, 없어요? ¿La fe puede darle primero o no? 줄 수 있어요, 없어요? ¿Sí puede dar primero o no? 아니 이거 하나 갖다 주면 3년 동안 도와준다는데 그거 왜 못 갖다 줘요, 믿음 있으면? Si es que tiene la fe, uno dice que pues, si es que tú le das primero, no vas a morir de hambre durante 3 años. 먼저 그래, 먼저. Dice primero. 먼저 가져와 봐라. Dice primero tráeme. 너 이거 먼저 하나 보자. Primero hay que ver si es que lo haces o no. 먼저 그의 나라와 그의 일을 구하라. Primeramente buscar su justicia y su reino. 그러면 이 모든 것을 너에게 더하시리라. Así se le añadirá todas las cosas. 답은 있잖아요, 답은. Ya está la respuesta. 근데 진짜 믿냐? 믿는 것은 순종으로만 드러나는 거니까. Pero depende si es que realmente lo cree, porque eso se muestra a través de la obediencia. 사랑은 순종으로만 나타나는 거니까. El amor se muestra a través de la obediencia. 자식이 배고프대요. Dice que el hijo tiene hambre 먹을 게 한 개밖에 없어요. y solamente tiene un pan. 먼저 줄 수 있어요, 없어요? Primero puede dar o no. 먼저 줘요. Sí, le da primero. 사랑하니까. Porque ama a ese hijo. 먼저 하나님 진짜 사랑하냐 보고 싶다. Si realmente está amando primeramente a Dios. 그리고
정말 하나님 믿는지를 보고 Y 싶으신 거예요. también quiere ver Dios si es que tienen la fe y el amor. 그리고 그 순종에는 엄청난 축복이 준비되어 있습니다. Y en esa 실제로. obediencia está preparado una bendición tan inmensa. 어마어마한 축복인 거예요. Es una bendición tan grande. 비가 오는 날까지 도와주겠다. Hasta ese día que llueva va a ayudar. 엄청난 약속이잖아요. Esto es la promesa 근데 inmensa. 믿음 없으면 이걸 또 못해요. Pero por no tener la fe no puede hacer esto. 주님을 사랑하지 않으면 이걸 못하는 거예요. Si no ama al Señor no puede hacer esto. 자식한테는 줄 수 있잖아요. Sí, puede hacer a su hijo. 사장님이 돈 꿔달라면 꿔줄 수 있잖아요, 먼저. Si es que el jefe me presta dinero, me 근데- quiere prestar mi dinero, sí le puedo dar. 하나님 말씀에 왜 순종을 못해요? Pero ¿por qué uno no puede confiar en la palabra de Dios? 하나님 보시는 거예요. Porque el Señor está mirando. 근데 이 여인은 믿음이 있잖아요. Pero esa mujer sí tiene fe. 믿는다는 게 증거가 뭐예요? ¿Cuál es la evidencia? 사랑한다는 증거가 뭐예요? ¿Cuál es la evidencia de que ama? 15절 15, 같이 읽겠습니다. versículo 15, leamos. 저가 가서 Entonces 엘리야의 ella fue e 말대로 hizo como le 하였더니 dijo 저와 Elías y como él y 엘리야와 ella hizo 식구가 casa 여러 날 muchos 먹었으나 días. 엘리야의 말대로 하였더니 Dice que lo hizo según la palabra de Elías. 이게 순종입니다. 순종. Esto es la obediencia. 그래서 구원받은 이후에 정말 중요한 게 있다면 순종인 거예요. Es 그래서. por eso, después de recibir la salvación, lo que es más importante es la obediencia. 정말 참된 신앙을 하는 데 있어서 가장 중요한 것이 두 개 있다면 겸손과 순종이 바탕이 안 되면 이 주님과 동행하고 주님을 경험하기가 어렵습니다. Sin la humildad y la obediencia llevando la vida cristiana es muy difícil experimentar el Jesucristo. 그러니까 먼저 순종해버리는 거예요, 그냥. Entonces, primero hay que- 속이 딱 편한 거예요. Hay que obedecer rápidamente y así es más cómodo. 생각하지 말고 해야 돼. 생각하지 Sin 말고. 하나님 pensar 하라는 거. hay que hacerlo. 교회에서 뭐 부탁하면 생각하지 말고 빨리 해야 Si 돼. es que le pide algo en la iglesia, sin pensar hay que decir sí. 일단 먼저 하자. Primero hay que hacerlo. 그리고 교회에서 일정이 나왔잖아요. Y salió el horario de la 그건 iglesia. 항상 1번이요, 1번. Entonces siempre es número 1. 주님의 명령이니까요. Porque es el mandato del Señor. 헌금도 마찬가지입니다. Es igual que la ofrenda. 생각하지 말고 해버려야 돼. Sin pensar hay que dar ofrenda. 순종이에요, 순종. Esto es la obediencia. 말대로 하였더니 Y según lo que 그러니까 hizo, le dijo Elías. 이게요 쉬운 게 아니에요 실제로는요. En sí esto no es fácil. 이 여인의 믿음이 어느 정도였냐? La fe de esa mujer, ¿cuánto era? 진짜 믿음이 어느 정도였냐? Realmente, ¿cuánto era la fe de esa mujer? 하나님은 나를 비 올 때까지 도울 수 있다. Dios puede 진짜 믿은 거야. ayudarme hasta que llueva. 예, 이거 믿었으니까 이거 한 거거든요. Realmente ella creyó, es por eso que lo hizo. 이 믿음이 작은 거냐? 절대 아닙니다. ¿Esta fe es pequeña? No, 예, jamás. 하나님 믿음대로 행하시는 거니까. Lo hizo según lo que él creyó. 16절에 Versículo 16. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. 여호와께서 La harina de la tinaja 엘리야로 no 하신 escaseó, 말씀같이 ni el 통의 aceite de 가루가 la 다하지 vasija 아니하고 menguó, 병의 기름이 conforme a la 없어지지 palabra que Jehová había 아니하니라. dicho por Elías. 믿음대로 하시는 분이잖아요. Es quien lo hace según la fe. 그러니까 이 여인의 믿음이 실제 이걸 믿은 믿음이에요. En sí, la fe de esa mujer cumplió esto. 그래서 순종할 수 있었던 Es 거예요. por eso que ella pudo obedecer. 우리에게 광야가 왔을 때 기억해야 될 것이 있다면 이겁니다. Cuando llega el desierto en nuestra vida, hay algo que tenemos que recordar. 하나님은 시험하시는 거예요. El Señor siempre hace pruebas. 정말 주님을 사랑하는지, Si realmente ama al Señor, 정말 주님을 si 믿는지, realmente cree en Dios, 그것을 어려움 속에서 보고 계신 겁니다. eso lo está mirando en las 그 dificultades. 필요한 코스인 거예요. Y así escribió lo necesario. 그리고 신명기 8장 다시 돌아가서요. Regresemos a Deuteronomio 8. 3절입니다. Versículo 3. 신명기 8장 3절. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. 너를 낮추시며 너로 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 열조도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내게 알게 하려 하심이라. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el 저기 hombre. 만나가 나오죠. Aquí sale maná. 예, 광야에서만 만나가 있었죠. Solamente había maná en el desierto. 이제 만나는 하나님이 주신 하늘 양식이라고 돼 있습니다. Dice que maná es la comida del celeste que el Señor lo dio. 어디 뭘 교훈하고 있을까요? Aquí, ¿qué lección nos está dando? 이 바로 그리스도가 우리의 만나시며 Está diciendo que Cristo es nuestro maná.
그리스도가 우리의 만납니다. Cristo es nuestro maná. 우리 영혼의 양식이라 우리 살게 해주는 거예요. Es la comida de nuestro espíritu, nos hace vivir. 그리고 우리 영혼의 양식이거든요. Y también es la comida de nuestro espíritu. 우리 몸에는요, 우리에게는 몸만 있는 게 아니라 영혼이 있잖아요. En nuestro cuerpo no solamente hay alma, también hay espíritu. 그래서 건강을 위해서는 뭐가 좋다, 지식도 많아요. Para la salud, para todo lo saludable, tiene mucho conocimiento que esto es bueno para la salud, esto es bueno para la salud. 때 되면 또 과일 다 찾아 먹고. Y si es que llega el tiempo, come frutas también. 그렇게 세상 먹는 건 관심이 많잖아요. Así está con mucho interés de la comida de este mundo. 근데 뭘 모르고 사냐 대부분. Pero la mayoría de personas vive sabiendo que, no sabiendo. 영혼에 필요한 게 뭔지를 너무 모르는 겁니다. Hay muchas personas que no conocen qué es lo necesario para el espíritu. 우리는 실제 나는 영혼이에요. En sí, yo soy el espíritu. 우리는 이 몸을 가지고 있지만 실제 나는 내 안에 있는 영이라고요. Estamos portando el cuerpo humano en sí, pero yo, en real, yo soy espíritu. 이 몸은 내 몸이에요, 내 몸. Este cuerpo es mi cuerpo. 나는 영혼이라고요. Pero yo soy el espíritu. 영혼이 중요합니까? 육신이 중요합니까? Entonces, ¿qué es importante, el espíritu o la carne? 뭐가 중요해요? ¿Qué es importante? 영혼이 훨씬 중요한 거예요. El espíritu es más importante. 영혼에 뭐가 중요하냐? Espíritu, ¿qué cosa importante de espíritu? 지금 이 세상을 사는데 나에게 필요한 양식은 뭐냐? Uno está viviendo en este mundo y ¿qué es la comida que uno necesita para mí mismo? 새로 나온 빵이냐? 아니에요. ¿Es la nueva pan que salió? No. 다른 거 먹고 살아요. Sino hay que vivir mirando otras cosas. 이 양식이 없이는 이 광야를 건널 수가 없는 거예요. Pero sin esta comida uno no puede cruzar el desierto. 그게 뭘까요? ¿Qué es eso? 하나님 말씀이에요. Es la palabra de Dios. 하나님 말씀이 우리 영혼의 양식인 겁니다. La palabra de Dios, esto es el alimento de nuestro espíritu. 그 험악한 광야가 기다려요. 40년을 건너갔잖아요. Durante 40 años de desierto que no era nada cómodo, tuvieron que caminar. 뭐 하나 먹고 건넜습니까? Pero comiendo, ¿qué cosa ellos pudieron hacer? 만나 하나 먹고 건너갔잖아요. Solamente comieron ese maná y pudieron pasar. 이거는요, 하나님의 말씀은 우리 신앙생활에 절대적으로 필요하다는 것을 아주 강력하게 우리에게 지금 소리치고 있는 거예요. Así nos está clamando Dios a nosotros, diciendo que la palabra de Dios es tan necesario en nuestra vida para que podamos sobrevivir. 제발 말씀 좀 먹어라. Por favor, 얘기하고 있는 coman 거예요. la palabra. 안 먹으니까 광야까지 데려가잖아요. Porque no come está llevando hasta el desierto. 이 세상은 광야입니다. Este mundo es el desierto. 우리 영혼에 먹을 건 없거든요. Porque no hay nada que uno puede comer en el espíritu. 뭐가 우리 영혼에 힘을 주겠어요? ¿Qué cosa nos da la fuerza en nuestro espíritu? 뭐가 우리 영혼의 염려를 빼겠습니까? ¿Y qué cosa puede sacar mis afanes? 없어요. Nada. 신기하게 말씀이 들어오면 염려 빠지죠. 힘 들어오죠. Maravillosamente, si entra la palabra, entra el poder y también saca el afán. 사실입니다. Es la verdad. 그래서 주님이 그 광야를 건너는 그 힘이 말씀에 있다 이거를 강력하게 우리한테 보여주고 있는 거예요. Es por eso que nos está enfocando en decir que el poder está en la palabra de Dios. 이 세상에 얼마나 많은 먹을 것들이 있습니까? Hay muchas comidas en este mundo. 에덴 동산에 주님이 먹을 거를 엄청나게 다 준비해 놓으셨죠. En el huerto del Edén también el Señor preparó muchas comidas. 그렇다면 우리 영혼에 필요한 건 준비 안 해놨을까요? Pero eso quiere decir que no preparó para nuestro espíritu. 우리 몸은요, 우리 몸보다 더 실체가 영혼이라니까요. Y si más que nuestro cuerpo, lo más verdadero es nuestro espíritu. 영혼도 배고픔을 느낍니다. El espíritu también siente hambre. 이 배고픔을 느끼는 증상이 뭘까요? ¿Cuáles son los síntomas que uno siente hambre? 힘들어해 막. Está sufriendo. 어려워해 막. 염려가 Está 있어. con muchos afanes, dificultades. 배고픈 거거든 지금. Quiere decir que tiene hambre. 힘이 없는 거예요. No tiene fuerza. 염려를 못 이겨요. Y no puede vencer el afán. 환경을 못 이겨요. No puede vencer la situación. 두려움과 가축 가지고 있어요. Y siempre está teniendo ese temor. 뭐가 부족한 걸까? ¿Qué es lo que le falta? 말씀을 못 먹고 있는 겁니다. No está comiendo la palabra. 우리의 영혼 속에는요, 먼지 하나 못 들어갑니다 이게. En nuestro espíritu jamás puede entrar ni un polvo. 먼지 하나가 들어갈 수가 없어요. No puede entrar ni un 근데 polvo. 들어가는 게 딱 하나 있잖아요. Pero solamente hay una cosa que puede entrar a nuestro espíritu. 말씀은 딱 들어가는 거 이게. La palabra sí 신기하게. o sí maravillosamente entra. 그러니까요. 맛있는 거 먹으면 막 달고 좋잖아요. 아 맛있다. Es por eso que cuando uno come algo rico dice, ay, qué dulce. 아 기분 좋다. Ay, me 그래서. siento bien. 근데 실체는 진짜 영혼이라니까요. Pero en sí lo que se goza es el espíritu. 하나님은 영혼의 소중함을 깨닫게 하려고 이 몸을 만들어 놓은 거 이렇게. Para que uno pueda comprender todas esas cosas, le portó el cuerpo humano al espíritu. 우리 몸도 배고픈데 영혼은 배 안 고프겠냐 Nuestro 이거예요. cuerpo también tiene hambre, pero obviamente el espíritu también tiene hambre. 왜 신앙이 안 자랄까요? ¿Por qué no puede crecer en la vida cristiana?
안 먹어서인 거 안 es 먹어서. porque no comen. 그래서요, 말씀이 딱 들어가면요, 아주 맛있는 음식 먹는 것처럼 정말 행복해집니다. Por eso si es que entra la palabra como si fuese comido algo muy rico, se ponen muy felices. 시편 63편에 다윗이 그 간증을 하잖아요. En Salmo 63 David dijo el testimonio así. 환경은 광야였잖아요. A pesar de que la situación estaba en desierto, 온통 적밖에 없잖아요. solamente hay enemigos. 사람한테 배신당하고 Y siempre estaba traicionado de las personas. 아무것도 의지할 수 없을 Y 때 no había nada que él pudo confiar. 그가 어디를 바라봤습니까? Él, ¿dónde miró? 하나님 바라봤잖아요. Solamente miró en Dios. 말씀 좀 달라고. Y dijo que me dé la palabra. 그때 하나님이 또 깨닫게 말씀 주시잖아요. Y en ese momento el Señor le hace comprender la 그때 palabra. 그가요, 정말 그 기름진 음식을 먹는 것보다 내가 더 지금 행복하다 그랬어요. En ese momento David dijo que yo soy más feliz que comer algo grasoso. 하나님의 사랑 안에서 이걸 주는구나. 이걸 안 거예요. Él comprendió que yo recibo eso por el amor de Dios. 주님이 나를 사랑하시는데 Claro, el Señor me ama. 이것을 하나님이 정말 나를 미워서 주실 리가 없다. No hay razón de que el Señor me dé porque me odia, 이거 필요해서 주시는구나. sino me da porque es necesario. 그렇지. 이것도 이길 수 있겠다. Claro, eso también yo puedo vencer. 하나님 도와주시면 되겠다. El Señor sí me va a ayudar. 그러니까 영혼이 갑자기 힘을 딱 받는 거예요. Entonces así recibe la fuerza del Espíritu. 그러면요, 그 사람 외모로 딱 드러나요, 그게. Entonces en ese momento se le muestra con la apariencia. 갑자기 얼굴이 탁 웃어. 아, De repente empieza a sonreír. 우리 뭐 구원받을 때 딱 보면 그러잖아요. Cuando recibimos la salvación también cambia nuestro rostro. 인상 이렇게 쓰고 있다가 Entonces está así siempre enojado 딱 깨닫으니까 y después de comprender el evangelio, 그 다음날 저가 이렇게 웃고 있어요. entonces está 예. sonriendo 아, después. 받았구나, 저 사람. Esa persona sí recibió la salvación. 안 되니까 이게 몸으로 드러나요. Entonces lo muestra con el cuerpo. 그래서 정말 우리가 이 세상에서 필요한 게 뭘까? ¿Qué es lo que uno necesita en este 나 mundo? 오늘 하루 나한테 진짜 제일 필요한 게 ¿Qué es 뭘까? lo que yo necesito más hoy día? 과연 돈일까? ¿Será dinero? 과연 맛있는 음식일까? ¿Será la comida rica? 아닙니다. No. 뭘까요? ¿Qué sería? 정말 오늘 나에게 필요한 게 뭘까? ¿Qué es lo que realmente yo necesito hoy? 말씀이라고요. Esa palabra. 하나님의 말씀. Esa palabra de Dios. 우리 영혼에 힘을 주려고 이 세상에서 살게 하려고 주시는 게 말씀이잖아요. Para darnos la fuerza espiritual, para hacernos vivir en este mundo, esa palabra. 그러니까 이 세상은 말씀으로 사는 게 맞구나. 이게 맞는 말이라고요. Es por eso que uno puede decir de que sí es correcto que uno vive con la palabra de Dios en este mundo. 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요. No solamente de pan vivirá el hombre, 여호와의 입으로 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 너로 알게 하려 하심이라. sino de la palabra que sale de la boca de Dios que Jehová vivirá el hombre. 말씀의 힘으로 사는 거예요. Es con el poder de la palabra. 믿음이 커질 때요. 이 소망도 커지고 막 신앙생활이 재밌어지는 거라고요. Cuando la fe crece, la esperanza también crece y es más divertido en la vida cristiana. 말씀 많이 먹은 사람하고 말씀 안 먹은 사람하고 대화해 보면 딱 차이가 나요. Uno puede diferenciar 진짜로. las personas que están hablando entre la persona que no come mucha palabra y el que come mucha palabra. 말씀 많이 먹은 사람하고 안 먹는 사람하고 제가 대화하는 걸 봤거든요. Yo sí he visto a la persona que comió 언제 mucha 봤어요? palabra y que no come palabra están hablando. 제가 봤어요, 최근에. Sí, yo recientemente he visto. 말씀 이 형제 잘 먹네. Ay, esa persona está Ya. comiendo muy bien la palabra. 맨날 말씀 얘기하네. Siempre está hablando de la palabra. 그렇게 바쁜데 수요 말씀 혼자 또 들었다네. Siempre viene el miércoles a pesar de que está muy ocupado. 형제 요즘 말씀으로 안 들어. Pero este hermano no escucha la palabra. 대화하는 거 보면요, 천지차예요. Entonces, si es que veo cómo conversan, es muy diferente. 어떻게 참아 이걸? ¿Cómo puede uno aguantar esto? 왜 못 참아? Y dice, ¿por qué no puedes aguantar? 못 참아. No, yo no puedo aguantar. 나는 못해. Yo no puedo hacer. 왜 못해? ¿Por qué no puedes? 어떻게 해? ¿Cómo puedes hacer eso? 계획 세워봐 되잖아. Tienes que poner planes y sí puedes 그게 hacer. 어떻게 돼? ¿Y cómo es posible eso? 대화가 안 돼요. Así no pueden conversar. 힘이 다르더라니까요. Es diferente la fuerza. 아무것도 아니라는 거예요, 이 형제는. Para este hermano dice que eso no es nada. 근데 이 형제는 어떻게 하냐 이거예요. Pero este hermano dice, 막 ¿por qué 울어요. no puedo hacer? 또 울어, 또 Y empieza a 울기까지 해. llorar. Empieza a 못해. llorar. 난 안 해. Dice, yo no puedo, yo no quiero hacer eso. 근데 그 형제한테 다시 말씀 먹이면 어떻게 될까? Entonces, si es que le da la palabra a ese hermano, ¿qué hace? 근데 이 형제 말씀 안 먹이면 어떻게 될까요? Pero, y este hermano, si es que deja de comer, ¿qué va a 이게 pasar? 바뀝니다, 이게. Así va a cambiar otra vez. 왜 못해 그걸? ¿Por qué no puedes hacer eso? 계획 세워봐 된다니까? Tienes que poner planes, sí puede hacer. 부족하면 요거 더 하면 Si 되지. es que te falta esto, haz más 그 esto. 일도 아니네. Eso no es nada. 못해. No, yo no puedo. 항상 못한대. Yo siempre no puedo. 그게 왜 그럴까요? ¿Eso por qué pasa? 힘은 이쪽이 더 세요. Es más fuerte 힘은 la 더 세. fuerza aquí. 경험도 많아요. También tiene más 근데 experiencia, 힘은 없어요. pero no tiene fuerza.
왜 하나님이 없으니까. Porque miren Dios. 하나님이 주시는 힘은 없으니까요. Porque no tiene la fuerza que da Dios. 아무리 왕이라도 밥은 먹어야죠. A pesar de que sea el rey, tiene que comer. 왕이라고 밥 안 먹어요? Si es que es rey, no es necesario comer. 왕이라도요 땅에 있는 소사를 먹어야 왕이 A 되는 pesar de que 겁니다. sea el rey, tiene que comer de lo que sale de la tierra. 구원받은 사람이 말씀 없이 어떻게 세상을 살려고 해요? Uno quien es salvo, ¿cómo puede vivir en este mundo sin comer la palabra? 광야인데. Es el desierto. 그래서 그 염려 막 들어오는 거예요. Es por eso que entran muchos afanes. 주님은 광야 통해서 만나를 먹이시는 거. 만나가 결국 해결하는구나. El Señor dio la solución de alimentarlos con maná. 성경 찾아보겠습니다. 잠언 15장 Proverbios 15, 13절. 13. 잠언 15장 13절. Proverbios 15, versículo 13. 잠언 15장 13절. Proverbios 15, versículo 13. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. 마음의 El 즐거움은 corazón 얼굴을 alegre 빛나게 하여도 hermosea el rostro, 마음의 mas por el 근심은 dolor del 심령을 corazón el 상하게 espíritu se 하느니라. abate. 마음의 근심 들어오면 사람이 살 수가 없어요. Dice que si es que entra el afán, no puede vivir el hombre. 별것도 아니게 다 근심이요. No es nada, solamente ese dolor. 근데 이거 못 뺀단 말이에요. Pero dice que 신기하게. esto no puede sacarlo. 뺄 수 있는 방법이 뭘까요? ¿Cuál es la manera de sacarlo? 말씀이 들어와야 되는 거예요. Hay que entrar la palabra. 그래서 말씀이 들어올 때 마음이 즐거워지잖아요. Cuando entra la palabra, se alegra el corazón. 얼굴을 빛나게 하잖아요. Y dice, hermosea el rostro. 뭐가 필요해요? ¿Qué cosa necesita? 말씀. Esa palabra. 잠언 2장입니다. Proverbios capítulo 2, 잠언 2장 10절. versículo 10. 잠언 2장 10절. Proverbios capítulo 2, versículo 10. 잠언 2장 10절. 2, versículo 10. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. 곧 지혜가 내 Cuando 마음에 la sabiduría entrare 들어가며 en tu 지식이 corazón 내 y la 영혼에 ciencia 즐겁게 fuere 될 grata a 것이요. tu alma. 여기 보면 지혜가 내 마음에 들어가며 그러죠. Aquí dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón. 실제 들어온다니까요. En sí, realmente entra. 내 영혼 속에는 음식은 물은 공기는 못 들어오지만 지혜는 하나님 주시는 말씀은 들어오거든요. Mi espíritu no puede entrar agua, aire, cualquier cosa del mundo, pero sí entra la sabiduría de la palabra de Dios. 진짜로 그게 들어가기만 하면 영혼이 즐겁게 되는 거예요. Si realmente eso entra, puede gozar el corazón. 들어가며 이게 무슨 말일까요? Que entre, ¿qué quiere decir? 믿으면 이 말입니다. Quiere decir si cree. 성경에 보면은 먹는다, 마신다 하나님의 말씀을 그렇게 표현하잖아요. En la palabra está expresando que está bebiendo, está comiendo la palabra de Dios. 믿으면 이 말입니다. Dice, quiere decir que si cree. 실제로 그것이 믿어지면 어떻게 그게 힘이 안 되겠어요? 힘이 되지. Si cree eso, realmente eso será la fuerza. 그래서요. 어려움이 딱 왔지만 말씀 먹은 사람은 이겨내 가는 겁니다. Por eso entra la dificultad, pero quien come la palabra puede pasar esa dificultad. 영혼이 강해지니까 Porque puede ser más fuerte el espíritu. 당황하지 않죠. Entonces ya no se turbea. 내 할 일이 보이죠. Puede ver qué es lo que tiene que hacer. 내가 할 수 있는 일 하면 되는 거예요. Y tiene que hacer lo que uno debe hacer. 힘이 납니다. Empieza a tener más 지치지 fuerza. 않죠. Y ya no se cansa. 넘어가는 거예요. Entonces va a pasar. 말씀 없이 힘듭니다 이게. Sin la palabra esto es difícil. 10편 119편 Salmo 119, 50절. versículo 50. 시편 119편 50절. Salmo 119, versículo 50. 시편 119편 50절. Salmo 119, versículo 50. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. 이 말씀은 나의 곤란 중의 위로라. 주의 말씀이 나를 살리셨음이니이다. 그 어려운 곤란 중에서도요. 말씀이 큰 위로를 주는 거예요. En esa dificultad también, en esa aflicción me da mucho consuelo. 하나님은 나를 돕고 계시다. El Señor me está ayudando. 이 말이 진짜 믿어진 사람은 얼마나 힘이 되겠어요. Quien puede creer en esa palabra, ¿cuán fuerza le dará? 우리 사무엘상에 보면 에베네셀이라는 말이 나오잖아요. En primero de Samuel sale la Ebenezer. 에베네셀 무슨 의미입니까? ¿Qué quiere decir eso? 도움의 돌.
es la piedra de la ayuda. 사무엘은 뭐라고 했습니까? Y Samuel que dijo, 20년 만에 승리를 했어요. después de 20 años él tuvo la victoria. 여기까지 하나님이 우리를 도우셨다. Hasta aquí el Señor me ayudó. 이거 잊지 말아라. Esto no hay que olvidar. 도움의 돌 딱 세웠죠. Y ahí puso la piedra de la ayuda. 인생을 살면서 제일 힘이 될 때가 언제일까요? ¿Cuándo es cuando uno tiene más fuerza en la vida? 지금 내를 돕고 계시다. El que me está ayudando ahora. 이거 경험한 사람하고 안 한 사람하고는 완전 차이가 나는 Quien lo 거예요. experimentó y no es muy diferente. 하나님이 나를 돕고 계시다. El Señor me está ayudando. 얼마나 큰 힘이에요, 그것이. Esto es una fuerza tan grande. 창조주가 나를 도우신다는데. El Creador me está ayudando. 정말 그런 말씀이요. 삶에서 경험되고 할 때요. 얼마나 그 힘이 되겠어요. Y esa palabra, experimentando eso en mi vida, ¿cuán fuerza me dará? 상황은 힘들지만 하나님 나를 돕고 계시다. A pesar de que la situación es difícil, el Señor me está ayudando. 하나님 도우시면 되는 거 아니에요. El Señor me ayuda. 그래서 곤란 중에 위로라. Por eso dice que es el consuelo del afán. 말씀이 힘을 딱 주는 겁니다. Así la palabra me da la fuerza. 정말 그리스도인에게 이 세상에 제일 필요한 게 있다면 뭘까? ¿Qué es lo que uno necesita más aquí en este mundo viviendo como cristianos? 뭘까요? ¿Qué sería? 말씀이에요. Esa palabra. 그래서 마귀가 첫 번째 시험이 뭐예요? ¿Cuál es la primera prueba del diablo? 야, 말씀 먼저 보지 말고 육체가 필요한 걸 먼저 해. No primero mires la 육체가 중요한 palabra, 거야. sino haz primero lo que es necesario para tu 첫 cuerpo. 번째 시험이 그거잖아요. Así es la primera prueba de él. 돌로 떡덩이를 되게 하라. Y primero para que cambies 그것이 esa 너에게 piedra al pan. 기쁨을 줄 것이다. Y esto te dará gozo. 이 육신의 것이 너의 영혼에 아주 힘을 줄 것이다. Y esta cosa 거짓말이에요. carnal le dará fuerza a lo espiritual. Está mintiendo. 우선순위는 바뀌면 안 돼요. No tienen que 그리스도인이. cambiar la prioridad los cristianos. 정말 우리의 생활에 제일 중요한 게 뭘까요? ¿Qué es lo más necesario en nuestra vida? 우리 영혼의 양식이 말씀이니까 말씀입니다. 말씀. La palabra, el alimento de esa palabra, es por eso que esto es más importante. 그래서 말씀을 배우는 곳에 참여하고 Es por eso hay que participar donde enseñan la palabra. 정말 필요한 말씀을 또 묵상을 하고 Y también 암송을 siempre 하고 tiene que meditar y memorizar el versículo. 그때 신앙 이 세상을 이겨나가고 통과하게 되는 Y 겁니다. en ese momento puede 어떤 vencer este 상황도. mundo y pasar esa aflicción. 하나님이 그거 가르치려고 또 광야를 주시는 Y 거거든요. Dios para enseñarnos eso nos da el desierto. 오늘 마라와 엘림을 통해서 몇 가지 교훈을 배웠습니다. Hoy hemos aprendido acerca de Mara y Elim. 하나님은 정말 선하시거든요. Realmente Dios es el bueno. 그래서 항상 우리에게 선한 것만을 주고 계신 겁니다. 어려움이 있더라도 Por eso, a pesar de que tenemos dificultades, el Señor solamente nos da lo bueno. 이게 다 필요하다. 이걸 생각해야 되고 Todo es necesario. 그리고 어려움이 왔다고 해서 너무 안절부절하는 거는 안 맞습니다. Y a pesar de que vino la dificultad, que no estén quietos, esto también es incorrecto. 마지막으로 한 제가 경험한 걸 얘기해 보면 Y les voy a dar 마지막입니다. última palabra de la experiencia que yo tuve. 어떤 이제 청년 형제님 참 제가 신앙생활 잘하는 형제님이에요. Hay un joven hermano que lleva muy bien la vida cristiana. 주일날 제가 이제 제 그 사무실에서 좀 말씀 보고 있었어요. Y yo en la oficina de mi iglesia estaba mirando algunas palabras. 들어와가지고 막 문을 들이면 목사님 큰일 났어요. Y empezó a tocar la puerta diciendo, pastor, es algo grave. 지진 난 줄 알았어요. Y yo pensé que había un terremoto. 왜? 천막이 무너지고 있어요. Y dice que está quebrantando la carpa afuera. 천막이 있었거든요. Había una carpa 이게 afuera. 바람이 너무 갑자기 라스베가스는 불어요. Y en Las Vegas hay mucho viento fuerte. 막 무너지고 있어요. Y dice que se está cayendo la carpa. 그래서 ¿Y qué? 무너지면 무너지는 거지 뭐. Si se cae, déjala. 바람 que 내가 caiga. 불었나? Yo no he soplado el viento. 하나님 불었지? El Dios lo sopló. 무너지는 거 어쩔 수 없어요. Ya no puedo hacer nada. 하나님이 하시는데. El Señor lo hace. 에이 그 무너져 괜찮아. Está bien que 근데 caiga. 아니 그게 Y 아니고요. me dice, no, no solamente eso. What? Y le dije, ¿qué? 나무로 지금 넘어지고 있어요. Está cayendo la casa de madera. 나무가 부서지려고 그래요. O el árbol está cayéndose. 그래서요. Entonces, ¿qué? 부러지면 부러진 거지. Si es que se cae, se quebrantó. 나무는요 부러지면 자르면 또 나요. El árbol, si es que se cae, lo cortamos y crece otra vez. 그게 아니라 지금 차로 가고 있어요. O dice, no, estoy yendo en el carro. 부서지면 부서진 거지 어떻게 하겠냐고. Entonces, si es que se quebranta el carro 사람만 안 también. 다치면 되지. Si es que no se hirió 근데 nadie, está bien. 참 좋은 분이죠 형제님은. Pero el 부지런하고 hermano 아침 일찍 와가지고. es un hermano muy bueno, 보면서 siempre viene temprano. 우리가 작은 것 때문에 저렇게 허둥지둥 될 수 있겠다. Quizás podemos ser tan inquietos en las cosas tan 근데 pequeñas. 별거 아닐 수 있거든요. Quizás eso no es nada. 하나님이 다 알고 계신 거잖아요. Dios conoce todo, ¿verdad? 우리는 소망의 사람입니다. Somos hombres de la esperanza. 멀리 보는 게 중요한 것 Es 같아요. importante mirar lo más lejos. 어떻게 사단 천국 갑니다. 그죠? Así uno, como sea, va a ir al cielo. 항상 선하십니다. 하나님은. El Señor siempre es el 그래서 bueno. 항상 어려움이 오더라도 너무 당황하지 않는 것이 주님의 뜻인 것 같습니다. Por eso, a pesar de que llega la dificultad, que no estén así, es la voluntad de Dios. 기도하고 마치겠습니다. Terminemos con la oración.
하나님 감사합니다. Dios Padre, gracias. 오늘도 말씀으로 필요한 힘과 지혜를 베풀어 주신 거 감사합니다. Hoy también gracias por darnos el poder y la fuerza a través de tu palabra. 남은 인생 주님의 선하신 손으로 끝까지 우리를 인도해 주시기를 원합니다. Señor, siempre guíanos para que podamos ir al camino recto. 오늘 하루 주님의 능력과 축복이 우리의 모든 가정마다 함께하기를 원합니다. Ayuda para que todo pueda ser guiados a través de ti, para que andemos en el camino 이 correcto. 시간 끝까지 함께해 주신 주님께 진심으로 감사합니다. Señor, te agradecemos por estar siempre con nosotros. 예수님의 이름으로 기도하였습니다. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Amén. 찬송가 455장입니다. Vamos a cantar juntos. Hymn number 455. 주 안에 있는 나에게 단 근심이 있으랴 십자가 밑에 나가 내 짐을 풀었네 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리 God passing days bring many cares. Fear not, I hear Him say. And when my fears are turned to bear, the burden will away. 주님을 찬송하면서 Praise and Lord, Praise and Lord Say 앞길 멀고 lonely road For Jesus has lifted my load He tells me on my Father's love and never slumbering eyes. My everlasting King above will all my needs supply. 승임을 long life road praise and Lord praise and Lord 승임을 long life road for Jesus has lifted my load went to the throne of grace I flee I find the promise true the mighty arms upholding me will bear my burden too singing and long life's road praising the Lord praising the
Jesus has lifted my load. 봉사에 좀 광고 있겠습니다. ¿Habrá anuncios? 교회 소식 전해드리겠습니다. Anuncios de la iglesia. 올해 마지막 대전도 집회가 일주일 앞으로 다가왔습니다. Solamente queda una semana para nuestro último gran seminario de la Biblia de este año. 기도 부탁드리고요. Les pido oración. 또 강사님들을 위하여서도 기도해 주시기 Y 바랍니다. para los que van a predicar esta vez, pedimos oración también. 수요 집회 안내에 대해서 제가 말씀드리겠는데요. Les doy anuncio del sermón de miércoles. 수요 집회는 우리 신앙생활에 있어서 정말 중요한 날입니다. Y la palabra de miércoles es es un momento muy importante de nuestro día. 6시 30분까지 오셔서 식사하시고 같이 말씀을 배우고 듣는 시간이 되었으면 Quiero 좋겠습니다. que vengan a la iglesia a las 6:30 para cenar juntos, para que tengamos un tiempo de aprender la palabra juntos. 이번 화요일은 SM 코리아타운 성경 공부가 해소수 형제님 댁에서 있겠습니다. Este martes habrá el estudio bíblico de los hermanos latinos en la casa de hermano Jesús. 11월 10일 금요일 이구역 모임이 박수 박울순 집사님 주최로 이재용 형제님 댁에서 있겠습니다. Y el viernes, el 10 de noviembre, habrá comunión de Distrito 2 en la casa de Diácono Anju y la hermana Naomi. 오는 토요일 오후 7시부터 특강이 조정훈 전도사님 말씀으로 있겠습니다. Y también el 11 de noviembre, el sábado, habrá un estudio bíblico del predicador Joe. 식사 제공대원이 6시까지 오셔서 식사하시고 말씀 들으시면 되겠습니다. Vengan hasta las 6 a la iglesia para cenar y escuchar la palabra juntos. 또 코로나 교회에서 감이 도착했습니다. Y también llegaron los caquis en la iglesia de Corona. 주문하신 분들은 사모님께 페이하시고 찾아가시기 부탁드립니다. Los que ordenaron tienen que pagar a la esposa del pastor y pueden comprarlo. 이상입니다. Hasta 감사합니다. aquí, gracias.